நம்முடைய தியானத்துக்காக யோவேலின் தீர்க்கதரிசன புஸ்தகம் 2ஆம் அதிகாரம் 21வது வசனத்துக்கு கவனத்தை திருப்பும்படியாக கேட்டுக்கொள்கிறேன். ഈ സായന്തന വേളയിൽ നമ്മുടെ ധ്യാനത്തിനായി യോവേൽ പ്രവചനം 2ആം അധ്യായം അതിന്റെ 21-22 വാക്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധയെ തിരിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ദേശമേ ഭയപ്പെടേണ്ട, ഘോഷിച്ചുല്ലസിച്ച് സന്തോഷിക്ക, യഹോവ വൻ കാര്യങ്ങളെ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. വയലിലെ മൃഗങ്ങളെ ഭയപ്പെടേണ്ട, മരുഭൂമിയിലെ പുൽപ്പുറങ്ങൾ പച്ചവയ്ക്കുന്നു, വൃക്ഷം ഫലം കായ്ക്കുന്നു, അത്തിവൃക്ഷവും മുന്തിരിവള്ളിയും അനുഭവ പുഷ്ടി നൽകുന്നു. ദേശമേ ഭയപ്പെടാതെ മകിഴ്ந்து കളികൂറ്, கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்வார். வெளியின் மிருகங்களே பயப்படாதீர்கள், வனாந்திரத்தில் மேய்ச்சல்கள் உண்டாகும், விருட்சங்கள் காய்களை காய்க்கும், அத்திமரமும் திராட்சைச்செடியும் பலனை தரும். கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். கர்த்தாவிന്റെ നാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. இந்த வேத வசனத்தில் ஒரு தேசத்தை குறித்தும் பெரிய காரியங்களை செய்கிற ஒரு தேவனை குறித்தும் நாம் தெளிவாக அறிந்து கொள்கிறோம். ഈ വേദഭാഗത്ത് ഒരു ദേശത്തെക്കുറിച്ചും വൻകാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ദൈവത്തെക്കുറിച്ചും നാം അറിയുന്നു. அந்த தேசத்தை பார்த்து ஆண்டவர் இவ்விதமாக சொல்லுகிறார். ആ ദേശത്തോട് യഹോവയായ ദൈവം ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്യുന്നു. ദേശമേ നീ ഭയപ്പെടാതെ മகிழ்ந்து കളികൂറ്. ദേശമേ നീ ഭയപ്പെടേണ്ട, നീ ഘോഷിച്ച് ഉല്ലസിച്ചാട്ടെ. பெரிய காரியங்களை செய்ய விரும்புகிற தேவன் தன்னுடைய தேசத்தை பார்த்து பயப்பட வேண்டாம், மகிழ்ந்து களிகூறு என்று 2 പ്രമാണങ്ങളെ அதற்கு മുൻപാக കൊണ്ടുവരുகிறார். വൻകാര്യങ്ങളെ ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവനായ ദൈവം തന്റെ ദേശത്തോട് നീ ഭയപ്പെടേണ്ട എന്നും ഘോഷിച്ചുല്ലസിച്ച് സന്തോഷിക്കുക എന്നും 2 പ്രമാണങ്ങൾ അതിന്റെ മുൻപിൽ വയ്ക്കുന്നതായി കാണുന്നു. இங்கே எல்லா ஜனத்தை பார்த்து ஆண்டவர் சொல்லாமல் அவருடைய தேசத்தை பார்த்து சொல்லுகிறதாக நாம் இங்கே காண்கிறோம். ഇവിടെ സകല ജനതയോടും യഹോവയായ ദൈവം ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്യുന്നില്ല, പ്രത്യുത തന്റെ ദേശത്തോട് മാത്രമാണ് ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണാം. 1ஆம் அதிகாரம் 6வது வசனத்திலே என் தேசம் என்று ஆண்டவர் தன்னுடைய தேசத்தை குறித்து உரிமையாக சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். ആ പുസ്തകത്തിൽ 1ആം അധ്യായം 6ആം വാക്യത്തിൽ എന്റെ ദേശമെന്ന യഹോവയാം ദൈവം അവകാശബോധത്തോടെ അരുളി ചെയ്യുന്നത് കാണാം. இங்கே தேசம் என்று சொல்லுகிறதான இந்த பதம் எதை காட்டுகிறது? ഇവിടെ ദേശം എന്നുള്ള പദപ്രയോഗം എന്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? இது ஒரு கூட்ட ஆண்டவருடைய சொந்த ஜனமாக காணப்படுகிற ஜனத்தை காட்டுகிற ஒரு பதமாக இருக்கிறது. ഇത് ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം ജനമായി വിരാജിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ജനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പദപ്രയോഗമാണ്. அந்த ஜனத்தை பார்த்துத்தான் தேசமே பயப்படாதே என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். ആ ജനത്തോടാണ് ദേശമേ നീ ഭയപ്പെടേണ്ട എന്ന് ദൈവം അരുളി ചെയ്യുന്നത്. அந்த தேசம் மகிழ்ந்து களிகூற வேண்டுமா? ആ ദേശം ഘോഷിച്ചുല്ലസിച്ച് ആനന്ദിക്കണമത്രേ. அப்போது தேவன் பெரிய காரியங்களை செய்வார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. അങ്ങനെയെങ്കിലോ ദൈവം വൻകാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമെന്ന് പറയുന്നു. ஆம், இன்றைக்கும் தேவன் தன்னுடைய ஜனத்தின் மத்தியிலே பெரிய காரியங்களை செய்து கொண்டும் செய்கிறவராயும் செய்ய போகிறவராகவும் நம்மத்தியிலே உலாவிக் கொண்டிருக்கிறார். അതെ, ഇന്നും ദൈവം തന്റെ ജനത്തിന്റെ മധ്യേ വൻകാര്യങ്ങൾ ചെയ്തവനായി, ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവനായി, ഇനിയും ചെയ്യുവാൻ പോകുന്നവനായി നമ്മുടെ മധ്യേ ഉലാവിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. உதாரணமாக இன்றைக்கு சாட்சி சொன்ன இந்த அருமையான சகோதரனுடைய வாழ்க்கையிலே ஆண்டவர் நடப்பித்த பெரிய காரியங்களை கவனித்து பாருங்கள். ഉദാഹരണമായി നമ്മുടെ മധ്യേ സാക്ഷ്യം പ്രസ്താവിച്ച പ്രിയ സഹോദരന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ചെയ്തതായ ആ മഹത്തായ കാര്യങ്ങളെ നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുവിൻ. என்னை நோக்கி கூப்பிடு, நான் உனக்கு மறு உத்தரவு கொடுத்து நீ அறியாததும் உனக்கு எட்டாததுமான பெரிய காரியங்களை அறிவிப்பேன் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். ദൈവം ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്തു, നീ എന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്ക, ഞാൻ നിനക്ക് ഉത്തരം നൽകും, നീ അറിയാത്ത മഹത്വം അഗോചരവുമായ കാര്യങ്ങളെ ഞാൻ നിനക്കറിയിക്കും. இந்த தேசம் என்கிறதான இந்த வார்த்தையை குறித்து சில காரியங்களை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். ഈ ദേശം എന്നുള്ള പദത്തെക്കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു. பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தில் கர்த்தராகிய ஆண்டவர் தேசம் என்று தன்னுடைய சொந்த ஜனமாக காணப்பட்ட இஸ்ரவேல் ஜனங்களை பார்த்து ஆண்டவர் சொல்லி வந்தார். പഴയ നിയമ കാലയളവിൽ യഹോവയായ ദൈവം തന്റെ സ്വന്തം ജനമെന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടതായ ഇസ്രായേൽ ജനതയെ തന്റെ ദേശമെന്ന് വിളിച്ചു പോന്നിരുന്നതായി കാണാം. அவர்கள் அவருடைய ஜனமாக காணப்பட்டார்கள். അവർ തന്റെ ജനമായിരുന്നു.
அவர் அவர்களுக்காக பெரிய காரியங்களை செய்து கொண்டு வந்தார். ദൈവം അവർക്ക് വേണ്ടി മഹത്തായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തും പോന്നു. எகிப்தில் இருந்ததான அந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்களை ஆண்டவர் எவ்விதமாக அந்த எகிப்தின் அடிமைத்தனத்தில் நின்று அவர்களை விடுதலை ஆக்கினார் என்று சத்திய வேதாகமத்தை வாசிக்கிற ക്രിസ്തുവ ദേവ ജനങ്ങൾ നന്നാக അറിந்திருக்கிறார்கள். മിസ്രൈമിലായിരുന്ന തന്റെ ജനതയെ ആ മിസ്രൈമ്യ ദാസ്യത്തിൽ നിന്ന് യഹോവയാം ദൈവം എങ്ങനെ സ്വതന്ത്രരാക്കി എന്ന് ബൈബിൾ പരിചയമുള്ളതായ ക്രിസ്ത്യാനികൾ നന്നായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. தேவனுடைய ஜனமாக காணப்பட்ட இந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்களை சிறுமைப்படுத்தி அடிமைகளாக்கி அவர்களை பல விதங்களிலேயும் உபத்திரவப்படுத்திக் கொண்டிருந்ததான பார்வோனையும் அவருடைய சேனைகளையும் அந்த தேசத்தின் ஜனங்களையும் தேவன் 10 விதமான வாதைகளால் பாதித்ததை യാത്രാഹമ പുസ്തകത്തിൽ തെളിവാக പഠിக்கிறோம். നാം പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ വളരെ സ്പഷ്ടമായി വായിക്കുന്നുണ്ട്. ഇസ്രായേൽ ജനതയെ അവരെ ദണ്ഡിപ്പിച്ച് അവരെ പീഡിപ്പിച്ച് അവരെ ഉപദ്രവിച്ച് അവരെ അടിമകളാക്കി വെച്ചിരുന്നതായ ഫറവോനെ തന്റെ സൈന്യത്തെ തന്റെ ജനത്തെ ദൈവം 10 ബാധകൾ അയച്ച് അവരെ പീഡിപ്പിച്ച് ഈ നിലയിൽ തന്റെ ജനത്തെ ദൈവം സ്വതന്ത്രരാക്കി. எகிப்தில் இருந்ததான அத்தனை திரளான ஜனங்களால் செய்ய முடியாது என்று அறிந்து அந்த பார்வோன் உங்களுடைய தேவனையே நோக்கி வேண்டிக் கொள்ளுங்கள், இந்த வாதையிலிருந்து எங்களுக்கு ஒரு விடுதலை வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார். ആ ഇസ്രായേലിലുള്ള മഹാപുരുഷാരത്താൽ യാതൊന്നും ചെയ്യുവാനാവില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തോട് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യാചിച്ച് ഈ ബാധയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ വിടുവിക്കണമേ എന്ന് അവരോട് അപേക്ഷിച്ചു. இவ்விதமாக எல்லா வாதைகளிலிருந்தும் அவர்கள் விடுதலை பெற்றதையும் தேவனுடைய வல்லமையையும் உணரக்கூடியதாக இருந்தது. ഇങ്ങനെ അവർ സകല ബാധയിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കപ്പെട്ടതും ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതായിരുന്നു. இந்த ஜனங்களை தேவன் ஆச்சரியவிதமாக எகிப்திலிருந்து வெளியே கொண்டு வந்தார். ഈ ജനതയെ ദൈവം അതിശയമാം വണ്ണം മിസ്രൈമിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. இவர்களுக்காக கானான் தேசம் என்ற ஒரு பெரிய தேசத்தை தேவன் அவர்களுக்காக வைத்திருந்தார். ഇവർക്ക് വേണ്ടി കനാൻ എന്നൊരു ബൃഹത്തായ രാഷ്ട്രം ദൈവം ഒരുക്കി വെച്ചിരുന്നു. உலகத்திலேயே சிங்காரமான தேசம் என்று அந்த தேசத்தை குறித்து சொல்லுகிறார்கள். ലോകത്തിൽ തന്നെ മനോഹരമായ ഒരു ദേശമാണ് അതെന്ന് ആ ദേശത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. പാലും തേനും വழிந்து ഓടുகிற ഒരു ദേശം, പാലും തേനും കവിഞ്ഞൊഴുകുന്നതായ ഒരു ദേശം. இந்த தேசத்தை தேவன் அந்த ஜனங்களுக்கு கொடுக்க சித்தம் கொண்டார். ഈ ദേശം ആ ജനതയ്ക്ക് നൽകുവാൻ ദൈവത്തിന് തിരുവുള്ളമായി. அந்த தேசத்துக்கு நேராக அந்த ஜனத்தை நடத்தி வரும்போது முதலாவது தடையாக நின்றது செங்கடலாக இருந்தது. ആ ദേശത്തിലേക്ക് ജനതയെ ദൈവം വഴി നടത്തിക്കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അവരുടെ മുൻപിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രഥമ പ്രതിബന്ധം എന്നത് ചെങ്കടലായിരുന്നു. அந்த ஜனத்துக்காக ஆண்டவர் அந்த சிவந்த சமுத்திரத்தை இரண்டாக பிளந்தார். ആ ജനതയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെങ്കടലിനെ ദൈവം രണ്ടായി വിഭജിച്ചു. இவ்விதமாக தன்னுடைய தேசம் என்று அழைக்கப்பட்ட இந்த இஸ்ரவேல் ஜனத்துக்காக தேவன் பல பெரிய காரியங்களை செய்து வந்ததாக வேதம் தெளிவாக சொல்லுகிறது. ஏன் இஸ்ரவேல் தேசத்தின் சரித்திரமும் அதை தெளிவாக விவரிக்கிறது. ഇങ്ങനെ തന്റെ ജനമെന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ട ഇസ്രായേലിന് വേണ്ടി ദൈവമഹത്തായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തതായി ബൈബിൾ പറയുന്നു. എന്തിന്? ഇസ്രായേൽ ജനതയുടെ യഹൂദ ചരിത്രം പോലും അത് വളരെ വ്യക്തമായി നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ஆனால் வேதம் இன்றைக்கு 2 விதமான இஸ்ரவேல் ஜனத்தை நமக்கு அறிமுகப்படுத்துகிறது. എന്നാൽ ഇന്ന് ബൈബിൾ 2 വിധ ഇസ്രായേൽ ജനതയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. இந்த வார்த்தைகளை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் பொழுது சிலருடைய இருதயங்களிலே இப்படிப்பட்ட எண்ணங்கள் தோன்றக்கூடும். ഈ വാക്കുകൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കയിൽ തന്നെ ചിലരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഈ വിധമായ വിചാരങ്ങൾ ഉത്ഭവിച്ചേക്കാം. தேசம் என்றால் அந்த இஸ்ரவேல் ஜனத்தை காட்டுகிறது என்றால் ஆண்டவர் பெரிய காரியங்களை அவர்களுக்கு மட்டும்தானே செய்வார், எங்களை பற்றி என்ன என்ற கேள்விகள் சிலருக்குள்ளே எழும்பக்கூடும். ആ ദേശം എന്നത് ഇസ്രായേൽ ജനതയെ മാത്രം പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ദൈവം ചെയ്യുന്ന വൻകാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണല്ലോ, അപ്പോൾ ഞങ്ങളെക്കുറിച്ച് എന്താണ് എന്നുള്ളതായ ചിന്ത നിങ്ങളിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞേക്കാം. அப்படி அல்ல பிரியமானவர்களே, நாம் இருக்கிற இந்த காலம் கிருபையின் காலம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. അങ്ങനെയല്ല പ്രിയരെ, നാം ഇന്ന് പാർക്കുന്നതായ ഈ കാലം, ഈ യുഗം, അത് കൃപായുഗം എന്നാണ് വിളിക്കപ്പെടുന്നത്. இந்த கிருபையின் காலத்திலே தேவன் ஒரு புதிய இஸ்ரவேல் ஜனத்தை முழு உலகத்திலிருந்து எழுப்பியிருக்கிறார் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். ഈ കൃപായുഗത്തിൽ ദൈവം ഒരു നൂതന ഇസ്രായേലിനെ സർവ്വ ലോകത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നാം മനസ്സിലാക്കണം. அந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்கள்
கர்த்தராகிய இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் அவரை சிலுவையிலே அறைந்து விசுவாசியாதபடியினால் அவரை கொலை செய்துவிட்டார். ആ ഇസ്രായേലിയർ കർത്താവായ യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കാതെ അവനെ ക്രൂശിച്ചു, അവനിൽ വിശ്വസിക്കാതെ അവനെ കൊന്നും കളഞ്ഞു. ஆண்டவருடைய கவனம் முழு உலகத்துக்கும் திருப்பப்பட்டது. അങ്ങനെ കർത്താവിന്റെ ശ്രദ്ധ മുഴു ലോകത്തിലേക്കും തിരിക്കപ്പെട്ടു. சத்திய வேதாகமம் சொல்லுகிறது, அவிசுவாசத்தினால் அவர்கள் வெட்டப்பட்டார்கள். സത്യാവേദ പുസ്തകം ഇപ്രകാരമാണ് പറയുന്നത്, അവിശ്വാസം നിമിത്തം അവരെ ഒടിച്ചു കളഞ്ഞു. அந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் அவர்களுக்காக அனுப்பப்பட்ட மனிதனாக வந்த கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை அவர்கள் விசுவாசித்து ஏற்றுக்கொள்ளாமல் அவரை கொலை செய்தது நிமித்தம் அந்த ஜனங்கள் வெட்டப்பட்டு போனார்கள். ആ ഇസ്രായേലിയർ തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മനുഷ്യാവതാരം എടുത്തു വന്ന കർത്താവായ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കാതെ അവനെ ക്രൂശിൽ തറച്ച് കൊന്നുകളഞ്ഞതുകൊണ്ട് അവർ ഛേദിക്കപ്പെട്ടു. தேவன் அவர்களை தள்ளிவிட்டார். ദൈവം അവരെ തിരസ്കരിച്ചു. அவர்கள் வெட்டப்பட்ட அந்த இடத்திலே இன்றைக்கு முழு உலகத்திலும் எந்த ஜாதியாரானாலும் எந்த பாஷைக்காரரானாலும் எந்த நிலவரத்தில் இருக்கிறவர்களானாலும் சரி, யாரெல்லாம் இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கிறார்களோ அவர்கள் அனைவரையும் ஆண்டவர் அவர் அந்த இஸ்ரவேலர் வெட்டப்பட்ட இடத்திலே இவர்களை கொண்டு வந்து ஒட்டி வைக்கிறார். ആ ഇസ്രായേലിനെ ഛേദിച്ചു കളഞ്ഞ അതേ സ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് മുഴു ലോകത്തിലും ഏത് ഭാഷക്കാരാകട്ടെ ഏത് വിഭാഗക്കാരാകട്ടെ അവരാരായിരുന്നാൽ തന്നെയും കർത്താവായ യേശുവിൽ വിശ്വാസമർപ്പിക്കുമ്പോൾ അവനെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അവരെ ഇസ്രായേലിനെ ഛേദിച്ചു കളഞ്ഞ അതേ സ്ഥാനത്ത് ദൈവം ഈ വിശ്വസിക്കുന്നവരെ ഒട്ടിച്ചു ചേർക്കുന്നു. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവെ വിശ്വാസി, அப்பொழுது നീയും ഉൻ കുടുംബവും രക്ഷിക്കപ്പെടണം. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുക, അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിനക്കും നിന്റെ കുടുംബത്തിനും രക്ഷയെ പ്രാപിക്കാം. உனக்கு ஏற்பட்டிருக்கிற எல்லா நெருக்கத்திலிருந்தும் எல்லா இக்கட்டிலிருந்தும் உனக்கு ரட்சிப்பு இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கிறதன் மூலம் ഇലവസமாக കൊണ്ടുവരപ്പെടുகிறது. നിനക്കിന്ന് സംഭവ്യമായിരിക്കുന്ന സകല ദുർഘട പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്ന് കർത്താവായ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതിലൂടെ നിനക്ക് ആ രക്ഷയെ പ്രാപിക്കുവാനാവും. அதற்கு ஒரு நல்ல சாட்சியாக இன்றைக்கு சாட்சி சொன்ன அந்த சகோதரனுடைய சாட்சியை நாம் கேட்டோமே. അതിന് ഒരു ഉത്തമ സാക്ഷ്യമെന്ന നിലയിൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ മധ്യേ ആ സഹോദരൻ പങ്കുവച്ച അനുഭവ സാക്ഷ്യം നാം എല്ലാവരും കേട്ടുവല്ലോ. தேவனுடைய ராஜ்யம் பேச்சிலே அல்ல, அது பலத்திலே காணப்படுகிறது. ദൈവരാജ്യം വചനത്തിലല്ല, വൃത്തിത ശക്തിയിലത്രയാകുന്നു. தேவன் இன்றைக்கும் தன்னுடைய வேலையை பெரிய காரியங்களை விசுவாசிக்கிற ஜனத்துக்குள்ளே செய்து கொண்டே இருக்கிறார். ദൈവം ഇന്നും തന്റെ പ്രവൃത്തിയെ വൻ കാര്യങ്ങളെ വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ ഇടയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. விசுவாசத்தின் மூலம் இலவசமாக தேவனுடைய கிருபையினால் ஒரு மனிதன் தேவனுடைய தேசம் என்று அழைக்கப்படுகிற சொந்த தேசத்தின் ஒரு அங்கத்தினராக மாற்றப்படுகிறான் என்பதை பூமியிலே வானத்தின் கீழ் இருக்கிற ஒவ்வொரு ஜாதியாரும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். ഒരു മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാൽ വിശ്വാസം മൂലം തികച്ചും സൗജന്യമായി ദൈവത്തിന്റെ ദേശമെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ആ പ്രത്യേകമായ അനുഭവത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു എന്നുള്ളത് സർവഭൂമിയിലുമുള്ള ആകാശത്തിൻ കീഴിലുള്ള സകല ജനവും മനസ്സിലാക്കണം. அப்படி விசுவாசித்து ஆண்டவருடைய தேசத்தில் ஒரு அங்கத்தினராக மாற்றப்பட்ட தேவ ஜனங்கள் நம்முடைய கரங்களை உயர்த்தி நம்முடைய பரிசுத்த தேவனுடைய நாமத்துக்கு மகிமையாக ஒரு அல்லேலூயா சொல்லி அவரை மகிமைப்படுத்தும். അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ച ദൈവരാജ്യത്തിലെ അംഗങ്ങളായി മാറിയിരിക്കുന്നതായ ദൈവത്തിന്റെ ജനമേ, നിങ്ങളുടെ വിശുദ്ധ കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ഒരു ഹല്ലേലൂയ മുഴക്കി ഈ ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കാം. ഹല്ലേലൂയ! கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். കർത്താവിന്റെ വിശുദ്ധ നാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. இன்றைக்கு ஒரு புறஜாதியான் இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கிறதன் மூலமாக தேவனுடைய சொந்த தேசம் என்று அழைக்கப்படுகிற அவருடைய தேசத்தின் ஒரு அங்கத்தினராக மாற்றப்படுகிறார். ഇന്ന് ഒരു വിജാതീയനായ വ്യക്തി കർത്താവായ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതിലൂടെ ദൈവത്തിന്റെ ദേശമെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന അവന്റെ സ്വന്തം ദേശത്തിലെ ഒരു ജനമായി അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നു. ரோமருக்கு எழுதின நிருபம் 2ஆம் அதிகாரம் 28வது வசனத்துக்கு நம்முடைய கவனத்தை திருப்பும் போது, റോമാലേഖനം 2ആം അധ്യായം 28ആം വാക്യത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധയെ തിരിക്കുമ്പോൾ அங்கே இரண்டு விதமான யூத ஜாதியை குறித்து நாம் படிக்கிறோம். അവിടെ രണ്ട് വിധ യഹൂദ ജനതയെക്കുറിച്ച് വായിക്കുന്നു. வாசி. പുറമേ യഹൂദനായവൻ യഹൂദൻ അല്ല, പുറമേ ജഡത്തിലുള്ളത് പരിച്ഛേദനയുമല്ല, അകമേ യഹൂദനായവനത്രേ യഹൂദൻ. ஆதலால் புறம்பாக யூதனானவன் யூதன் அல்ல, புறம்பாக மாம்சத்தில் செய்யப்படும் விருத்த சேதனமும்
விருத்த சேதனமும் அல்ல. புறம்பாக யூதன் என்று சொல்லப்படுகிறவன் இன்றைக்கு மெய்யான யூதன் அல்ல. പുറമേ യഹൂദൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവൻ ഇന്ന് യഥാർത്ഥ യഹൂദനല്ല. புறம்பே மாംசத்தில் செய்யப்பட்டதான விருத்த சேதனமும் விருத்த சேதனம் அல்ல. പുറമേ ജഡത്തിലുള്ള പരിച്ഛേദനയുമല്ല. உள்ளத்திலே யூதனானவனே யூதன், അകമേ യഹൂദനായവൻ അത്രേ യഹൂദൻ. இருதயத்திலே காணப்படுகிற விருத்த சேதனமே விருத்த சேதனம். ഹൃദയത്തിൽ ദൃശ്യമായ പരിച്ഛേദനയാണ് യഥാർത്ഥ പരിച്ഛേദന. இப்படி இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக உள்ளத்திலே யூதராக்கப்பட்டு இருதயத்திலே விருத்த சேதனம் பெற்றதான முழு உலகத்தில் உள்ள ஜனத்தையும் ஆண்டவர் இன்றைக்கு என் தேசம் என்று அழைக்கிறார். ഇന്ന് കർത്താവായ യേശുവിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ അകമേ യഹൂദനായി ഹൃദയ പരിച്ഛേദന നേടിയവരെ സർവ്വലോകത്തിലുള്ള ഈ ജനതയെ നോക്കി എന്റെ ദേശമെന്ന ഇന്ന് ദൈവം വിളിക്കുന്നു. இவர்கள் என்னுடைய ஜனம் என்று ஆண்டவர் அழைக்கிறார். ഇവർ എന്റെ ജനമെന്ന ദൈവം വിളിക്കുന്നു. இவர்கள் எனக்கு சொந்தமானவர்கள் என்று கர்த்தர் அழைக்கிறார். ഇവർ എന്റെ സ്വന്തമായവരെന്ന ദൈവം അവരെ വിളിക്കുന്നു. பிலிப்பியருக்கு எழுதின நிருபம் 3ஆம் அதிகாரம் 3வது வசனத்தையும் கூட வாசி. ഫിലിപ്പിയർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 3-ാം അധ്യായം 3-ാം വാക്യം കൂടെ ദയവായി വായിക്കാം. നാമല്ലോ പരിച്ഛേദനക്കാർ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് കൊണ്ട് ആരാധിക്കുകയും ക്രിസ്തുയേശുവിൽ പ്രശംസിക്കുകയും ജഡത്തിൽ ആശ്രയിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നാം തന്നെ. ஏனெனில் மாம்சத்தின்மேல் நம்பிக்கையாயிராமல் ஆவியினாலே தேவனுக்கு ஆராதனை செய்து கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் மேன்மை பாராட்டுகிற நாமே விருத்த சேதனம் உள்ளவர்கள். மாம்சத்தின் மேல் நம்பிக்கை வைக்காமல் ஆவியினாலே தேவனுக்கு ஆராதனை செய்து கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் மேன்மை பாராட்டுகிற நாமே விருத்த சேதனம் உள்ள ഉണ്മயான ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങൾ എന്ന് കർത്താവ് சொல்லுகிறார். ഇവിടെ കർത്താവ് പറയുന്നത് ജഡത്തിൽ ആശ്രയിക്കാതെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് കൊണ്ട് ആരാധിച്ച് ക്രിസ്തുയേശുവിൽ പ്രശംസിക്കുന്ന നാമാണ് യഥാർത്ഥ യഹൂദന്മാർ. യെരമ്യാവിന്റെ പുസ്തകം 9-ാം അധ്യായം 26வது വചനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ യെരമ്യാ പ്രവചനം 9-ാം അധ്യായം 26-ാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങൾ இருதயத்திலே விருத்த சேதனம் பெறாதவர்கள் என்று ஆண்டவர் அவர்களை கடிந்து கொள்ளுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். അവിടെ ദൈവം അവരെ പ്രകാരം ശാസിക്കുന്നു. ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങൾ അവർ ഹൃദയത്തിൽ അഗ്രചർമ്മികൾ അഥവാ ഹൃദയ പരിച്ഛേദനയേറ്റവർ. സകല ജാതികളും അഗ്രചർമ്മികൾ അല്ലോ, എന്നാൽ ഇസ്രായേൽ ഗൃഹം ഒക്കെയും ഹൃദയത്തിൽ അഗ്രചർമ്മികളാകുന്നു എന്ന് യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട്. எகிப்தையும் யூதாவையும் ஏதோமையும் அம்மோன் புத்திரரையும் மோவாவையும் கடைசி எல்லையில் உள்ள மனாந்தர குடிகளான யாவரையும் தண்டிப்பேன். 26-ാം വാക്യം 26வது വചനം യെരമ്യാ 9-ാം അധ്യായം 26வது വചനം. അതിനടുത്തത് புறஜாதியார் அனைவரும் விருத்த சேதனம் இல்லாதவர்கள், ஆனாலும் இஸ்ரவேலர் வம்சத்தார் அனைவரும் இருதயத்தில் விருத்த சேதனம் இல்லாதவர்கள் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். இஸ்ரவேல் ஜனத்தை போல புறஜாதியார்கள் மாம்சத்தில் விருத்த சேதனம் பெறாதவர்கள் தான். ഇസ്രായേൽ ജനതയെ പോലെ വിജാതിയർ അവർ ജഡത്തിൽ പരിച്ഛേദന ഏൽക്കാത്തവരാണ്. ஆனால் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் மாம்சத்தில் விருத்த சேதனம் பெற்றிருந்தார்கள், இருதயத்திலே விருத்த சேதனம் இல்லாதவர்களாக இருந்தார்கள். ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങൾക്ക് ജഡത്തിൽ പരിച്ഛേദന ഉണ്ടായപ്പോഴും അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ പരിച്ഛേദനയില്ലാത്തവരായിരുന്നു. ஆனால் புறஜாதிகளோ கர்த்தராகிய இயேசுவை விசுவாசிக்கிறதன் மூலம் இருதயத்திலே விருத்த சேதனம் பெற்று உள்ளத்திலே யூதர்களாக மாறி மெய்யான ஆண்டவருடைய சொந்த ஜனமாக என்றென்றைக்கும் நிலைத்திருக்கக்கூடிய ஜனமாக மாற்றப்படுகிறார். എന്നാൽ വിജാതിയരെ കർത്താവായ യേശുവിൽ വിശ്വാസമുള്ളവരായി അകമേ യഹൂദന്മാരായി മാറി ഹൃദയത്തിൽ പരിച്ഛേദനയേറ്റ് ദൈവത്തിന്റെ ദേശമായി ശാശ്വതമായി നിലനിൽക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നവരായി മാറി. அருமையான சகோதரனே சகோதரியே, പ്രിയ സഹോദര സഹോദരി, இந்த சத்தத்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறதான அருமையான நண்பனே, ഈ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന പ്രിയ സ്നേഹിത, இன்றைக்கு உனக்குள்ளே கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்யும்படியாக இந்த சத்தத்தை உன்னுடைய செவிகளிலே தொனிக்க செய்து கொண்டிருக்கிறார். ഇന്ന് നിന്റെ ഉള്ളിൽ വൻകാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ശബ്ദം നിന്റെ കാതുകളിൽ തുളച്ചു കയറുവാൻ ദൈവം ഇപ്പോൾ നിനക്ക് ഇടവരുത്തുന്നത്. உன்னுடைய சொந்த வாழ்க்கையிலே, உன்னுடைய குடும்பத்திலே, உன்னுடைய வேலை ஸ்தலத்திலே ஒரு பெரிய காரியத்தை செய்யும்படியாக தேவன் இந்த சாயங்கால வேளையில் உன்னோடு ഇടപെട്ടുக் കൊണ്ടിരിக்கிறார். നിന്റെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ, നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ, നിന്റെ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരു വൻകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതിന് ഈ സായന്തന വേളയിൽ ദൈവം ഇതാ നിന്നോട് ഇടപെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. அதற்கு முன்பாக ஆண்டவர்
உன்னோடு பேசுகிறது என்னவென்றால், അതിനു മുൻപായി ദൈവം നിന്നോട് സംസാരിക്കുന്നത് എന്തെന്നാൽ, நீ ஆண்டவருடைய தேசமாக மாற வேண்டும். നീ ദൈവത്തിന്റെ ദേശമായി തീരേണം. தேவனுடைய தேசத்தின் ஒரு அங்கத்தினராக, ஒரு உறுப்பினராக மாற வேண்டும் என்று ஆண்டவர் உன்னோடு அன்பாய் இடப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார். ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യത്തിലെ ഒരു അംഗമായി നീ മാറണമെന്ന് ദൈവം ഇതാ സ്നേഹപുരസ്സരം നിന്നോട് സംവദിക്കുന്നു. அநேக அற்புதங்களை இந்த சாட்சி சொன்ன சகோதரனிடத்திலே கர்த்தர் நடப்பித்து கடைசியாக ஆண்டவர் அவரிடத்தில் சொன்ன வார்த்தையை கேட்டோம். അനേക അത്ഭുതങ്ങൾ ഈ സഹോദരന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തിട്ട് ആ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞ ആ സഹോദരനോട് ദൈവം ഒടുവിലായി അരുളി ചെയ്തതെന്തെന്ന് നാം കേട്ടു. நீ முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியையும் தேடு. നീ മുൻപ് ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യവും അവന്റെ നീതിയും അന്വേഷിക്കുക. இந்த பூமிக்குரிய ஆசீர்வாதங்களிலே நீ சந்தோஷப்பட வேண்டாம். ഈ ഭൗമിക അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ നീ സന്തോഷവാനാകരുത്. இந்த பூமிக்குரிய அநேக நன்மைகளை, பெரிய காரியங்களை ஆண்டவர் மனிதனுக்கு செய்கிறதனுடைய முக்கியமான நோக்கமே இவைகளின் மூலமாக அவன் தேவனை ருசித்து அவரை அறிகிற அறிவிலே வளர்ந்து முடிவிலே அவன் ஒரு பரிசுத்தனாய் ஜீவித்து தேவனோடு அவருடைய ராஜ்யத்தில் சதா காலமும் வாழ வேண்டும் என்ற ஒரே நோக்கத்தோடுதான். ദൈവ മനുഷ്യന് ഭൗമികമായ നന്മകൾ, അനുഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം നൽകുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്തെന്നാൽ, അവൻ ഈ നന്മകളെല്ലാം ആസ്വദിച്ച് ഒടുവിൽ ഒരു വിശുദ്ധനായി പരിണമിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ നിത്യരാജ്യത്തിൽ ചെന്നെത്തി സദാകാലം അവനോടുകൂടെ വാഴണമെന്നുള്ളതാണ്. ஆனபடியினால் முதல் பெரிய காரியத்தை ஆண்டவர் உனக்குள்ளே செய்ய விரும்புகிறார். ആകയാൽ പ്രഥമമായ ഒരു വൻ കാര്യം ദൈവം നിന്നിൽ ചെയ്യുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു. அது என்னவென்றால், அதுதான் உனக்கு அவர் வைத்திருக்கிற பாவ மன்னிப்பு. അതെന്തെന്നാൽ അവൻ നിനക്കായി വെച്ചിരിക്കുന്ന പാപമോചനം. ஒரு மனிதன் பாவியாய் ஜீவிக்கிறதை, அவன் அப்படியே ஜீவித்து சரீரத்தில் மரிக்கிறதை தேவன் விரும்புகிறதே இல்லை. ഒരു മനുഷ്യൻ പാപിയായി ജീവിക്കുന്നതോ പാപിയായി ജീവിച്ച ശരീരത്തിൽ മരിക്കുന്നതോ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമേ അല്ല. அவன் துன்மார்க்கனாய் ஜீவித்துக் கொண்டிருந்தாலும் அவன் அப்படியே மரிப்பதை தேவன் விரும்புகிறதில்லை. അവൻ ദുഷ്ടനായി ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കയിൽ തന്നെ ആ അവസ്ഥയിൽ മരിക്കുന്നത് ദൈവം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. அவனும் மனம் திரும்ப வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறார். അവൻ പോലും മാനസാന്തരപ്പെടണമെന്നാണ് ദൈവം താല്പര്യപ്പെടുന്നത്. அவனும் மனம் திரும்ப வேண்டும் என்பதற்காகவே அவனுக்கு பல சூழ்நிலைகளை ஆண்டவர் உண்டாக்கி கொடுக்கிறார். അവനും മാനസാന്തരപ്പെടണമെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് പല സാഹചര്യങ്ങൾ ദൈവം ഒരുക്കുന്നു. தடவியாயினும் தன்னை சிருஷ்டித்த தேவனை அறிந்து ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் என்று தேவன் பல விதங்களில் ஒவ்வொரு மனிதனோடு இந்த பூமியில் இடைப்பட்டுக் கொண்டே வருகிறார். തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചവനായ ദൈവത്തെ അവൻ വല്ലൊരുത്തനെ തപ്പി അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തണമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടെ ദൈവം അവനോട് പല നിലയിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. இன்றைக்கு அற்புதங்கள் பெரிய காரியங்கள் என்று அநேகர் புறம்பான மனிதனுடைய கண்ணால் காணப்படுகிறவைகளையே பெரியவைகளாக എണ്ണുகிறார்கள். ഇന്ന് അനേകർ അത്ഭുതം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യരുടെ ബാഹ്യ നേത്രങ്ങൾക്ക് ദൃശ്യമായ കാര്യങ്ങളെ മാത്രമാണ്. അതിനെ മഹത്തായി അവർ ചിന്തിക്കുന്നു. அதுவும் தேவைதான். ஆனால் அவைகள் எல்லாம் அநித்தியமானவைகள் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். അതും വേണം തന്നെ. എന്നാൽ അവയെല്ലാം താൽക്കാലികമായവ മാത്രമെന്നുള്ളതും മനസ്സിലാക്കണം. அநித்தியமான பெரிய காரியங்களை விட நித்தியமான பெரிய காரியங்களை தேவன் மனிதனுக்குள்ளே செய்ய வாஞ்சிக்கிறார். താൽക്കാലികമായ വൻകാര്യങ്ങളെക്കാൾ അധികമായി നിത്യമായ വൻകാര്യങ്ങൾ ദൈവം മനുഷ്യനിൽ ചെയ്യുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നു. அதில் முதல் காரியம் என்னவென்று தாவீது தன்னுடைய சொந்த அனுபவத்தில் சொல்லுகிறதை நாம் வேத புத்தகத்தில் படிக்கிறோம். അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്തെന്ന് ദാവീദ് തന്റെ അനുഭവത്തിലൂടെ പറയുന്നത് നാം ബൈബിളിൽ വായിക്കുന്നു. தாவீதுடைய ஜீவியத்தில் எத்தனையோ நன்மைகளை ஆண்டவரிடத்தில் அவர் பெற்று அனுபவித்தார். ദാവീദ് തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് എത്രയോ അനുഗ്രഹങ്ങൾ, നന്മകൾ പ്രാപിച്ചനുഭവിച്ചു. ஆனாலும் எல்லாவற்றையும் விட அவர் பிரதானமாக கர்த்தரை துதிக்கும்படியாக எடுத்துக்கொள்ளுகிற முதல் விஷயம், என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, அவர் உன் அக்கிரமங்களை எல்லாம் மன்னித்தாரே என்று சொல்லுகிறார். എന്നാൽ അതിൽ നിന്നെല്ലാം സുപ്രധാനമായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാനുള്ള വിഷയമായി താൻ എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? എൻ മനമേ യഹോവയെ വാഴ്ത്തുക, അവൻ നിന്റെ അകൃത്യങ്ങളൊക്കെ മോചിച്ചുവല്ലോ. ஒரு மனிதனுடைய அக்கிரமங்கள், பாவங்கள் மன்னிக்கப்படுவதுதான் இந்த பூமியிலே பெரிய காரியங்களில் முதல் காரியமாக இருக்கு. ഒരു മനുഷ്യന്റെ അകൃത്യങ്ങൾ, പാപങ്ങൾ മോചിക്കപ്പെടുന്നതാണ് ഈ ലോകത്തിലെ വലിയ കാര്യങ്ങളിൽ പ്രഥമസ്ഥാനം വഹിക്കുന്നത്. ஒரு சாதாரண குடிசை வீட்டில் இருக்கிற ஒரு மனிதன் ஒரு பெரிய பங்களா கட்டி விட்டால் அவனுடைய பார்வையிலும்
மற்ற மனிதர்களுடைய பார்வையிலே அது ஒரு பெரிய காரியம்தான். ഒരു സാധാരണ ഓലക്കുടിയിൽ പാർക്കുന്ന വ്യക്തി ഒരു കുറ്റൻ മണിമാളിക പണിതാൽ, ഒരു ബംഗ്ലാവ് പണിതാൽ അവന്റെ ദൃഷ്ടിയിലും മറ്റുള്ളവരുടെ ദൃഷ്ടിയിലും അതൊരു വൻ കാര്യമായി തീർന്നേക്കാം. ஆனால் அந்த பெரிய காரியத்தை நிமித்தம் பரலோகத்திலே எந்த விதமான சந்தோஷமும் கிடையாது. എന്നാൽ ആ വലിയ കാര്യം നിമിത്തം സ്വർഗത്തിൽ തെല്ലും സന്തോഷമില്ല. அதே நேரத்தில் இந்த பூமியில இருக்கிற ஒரு பாவி மனம் திரும்பினால் அன்றைக்கு பரலோகம் முழுவதிலேயும் ஒரு பெரிய சந்தோஷம் ആർപ്പരിപ്പ് ഉണ്ടാകും. അതേ വേളയിൽ ഭൂമിയിലെ ഒരു പാപി മാനസാന്തരപ്പെട്ടാലോ സ്വർഗത്തിൽ അതിനെ ചൊല്ലി വലിയ സന്തോഷം, വലിയ ഘോഷം, വലിയ ആരവം ഉണ്ടാകുന്നു. അன்றைக்குத்தான் அவனுடைய பெயர் பரலோகத்திலுள்ள ஜீவ புஸ்தகத்தில் எழுதப்படுகிறது. അന്നാണ് അവന്റെ പേര് സ്വർഗത്തിലെ ജീവപുസ്തകത്തിൽ വിരചിതമാകുന്നത്. ஒரு மனிதனுடைய பாவம் மன்னிக்கப்படும் போது பரலோகத்தில் நடக்கிற ஒரு பெரிய காரியம் என்னவென்றால், ஜீவ புஸ்தகத்திலே தேவனுடைய கையில் இருக்கிற புத்தகத்தில் இந்த பூமியில் மனம் திரும்பின ஒரு மனிதனுடைய பெயரை ആണ്ടവർ എഴുതിக் കൊള്ളുகிறார். ഒരു വ്യക്തി മാനസാന്തരപ്പെടുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന വലിയ കാര്യം എന്തെന്നാൽ, അന്ന് സ്വർഗത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിലുള്ളതായ ജീവപുസ്തകത്തിൽ ഭൂമിയിൽ മാനസാന്തരപ്പെടുന്ന ആ വ്യക്തിയുടെ പേര് ദൈവം തന്റെ കൈകളാൽ ആ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി ചേർക്കുന്നു. അതുവരെയും പിശാചിനുடைய பிள்ளையாக കാണപ്പെട്ട അവൻ அந்த நேரம் முதல் ആണ്ടവരുടെ പിള്ളയാக മാറ്റപ്പെടുகிறார். അതുവരെ പിശാചിന്റെ പൈതലായി കാണപ്പെട്ടതായ ആ വ്യക്തി ആ സമയം മുതൽ ഒരു ദൈവ പൈതലായി കാണപ്പെടുന്നു. അതുവരെയും ഇരുളുക്കുள்ளே ജീവിத்துக் கொண்டிருந்த அவன் அன்று முதல் வெளிச்சத்துக்குள்ளே ஜீவிக்கும்படியாக பிரவேசிக்கிறார். അതുവരെ ഇരുട്ടിൽ ജീവിച്ചതായ ആ വ്യക്തി അന്ന് മുതൽ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് ജീവിക്കുവാനായി വെളിച്ചത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. ஆனபடியினால் அருமையான நண்பனே, ആകയാൽ പ്രിയ സ്നേഹിത, ஒரு மனிதனுடைய பாவம் மன்னிக்கப்படுவதுதான் பெரிய காரியம் என்பதை நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். ഒരു മനുഷ്യന്റെ പാപം ക്ഷമിക്കപ്പെടുന്നതാണ് വലിയ കാര്യമെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം. கண்ணால் காணக்கூடிய இந்த பூமியிலே எவ்வளவு பெரிய காரியங்களை அவன் பெற்று அனுபவித்தாலும் அவன் போகும்போது ഒന്നും കൊണ്ടുപോകുന്നതില്ല. ഈ ഭൂമിയിൽ കണ്ണാൽ കാണുന്നതായ മഹത്തായ കാര്യങ്ങളെ പ്രാപിച്ച് ആസ്വദിച്ച് അനുഭവിച്ചാലും ഈ ലോകം വിട്ട് കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഇവയിൽ യാതൊന്നും അവൻ കൂടെ കൊണ്ടുപോകുകയില്ല. ஊத்ஸ் என்னும் தேசத்திலே ஒரு பெரிய பணக்காரனாக ஐஸ்வர்யவனாக இருந்தவன் தான் யோபு. ഊസ് എന്ന ദേശത്തെ മഹാധനികനായിരുന്നു ഇയ്യോബ്. அவனுக்கு 14,000 ആടുകൾ இருந்தது. അവന് 14,000 ആടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. 1000 ഏർമാടുകൾ இருந்தது. 1000 ഏർക്കാളകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. 3000 ഒട്ടകങ്ങൾ இருந்தது. 3000 ഒട്ടകമുണ്ടായിരുന്നു. இவைகளெல்லாம் இருந்தாலும் ഇവയെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും அவன் சொல்லுகிற அறிக்கையை கவனித்து பாருங்கள். അവന്റെ പ്രസ്താവന എന്തെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ. நான் நிர்வாணியாய் தாயின் வயிற்றிலிருந்து வந்தேன், நான் நிர்வாணியாய் மறுபடியுமாக திரும்புகிறேன். ഞാൻ മാതൃദരത്തിൽ നിന്ന് നഗ്നനായി വന്നു, നഗ്നനായി തന്നെ തിരിച്ചു പോകുന്നു. ஒரு மனிதன் உலகத்தில் வரும்போது ஒன்றும் கொண்டு வருகிறதில்லை. ഒരു മനുഷ്യൻ ലോകത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ യാതൊന്നുമേ കൊണ്ടുവരുന്നില്ല. அவன் போகும்போதும் அப்படியே ஒன்றும் கொண்டு போகிறதில்லை. അവന്റെ മടക്കയാത്രയിലും യാതൊന്നും കൊണ്ടുപോകുന്നുമില്ല. ஆனபடியினால் ஒரு மனிதன் மரித்த பின்பு அவனோடு கூட வருகிறது அவன் சம்பாதித்த தேவன் இலவசமாய் அவனுக்கு கொடுத்த പാപ മன்னிப்பு. ആകയാൽ അവൻ മടങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ അവനെ അനുഗമിക്കുന്നത് ദൈവം സൗജന്യമായി നൽകിയ അവൻ സമ്പാദിച്ച ആ പാപമോചനമെന്ന രക്ഷ മാത്രം. നിത്യനിത്യകാലமாக അവനോടുകൂടെ இருக்கிற ഒരു അനുഭവமாக இருக்கிறது. അത് നിത്യനിത്യമായി അവനോടുകൂടെയുള്ള ഒരു അനുഭവമായിരിക്കും. ஆனபடியினால் தான் தாவீது இவ்விதமாக சொல்லுகிறார். ആകയാൽ ദാവീദ് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു, என் ஆத்துமாவே அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் நீ மறவாதே. എൻ മനമേ അവന്റെ ഉപകാരങ്ങൾ ഒന്നും മറക്കരുത്. மறந்து தூங்காதே. അത് മറന്ന് മയങ്ങരുതേ. வீணையே சுரமண்டலமே விழியுங்கள். വീണയെ കിന്നരമേ ഉണരുക. நான் அதிகாலையிலே விழிப்பேன். ഞാൻ அதிகாலത്തുണരും. எதற்காக? എന്തിന്? வீணை சுரமண்டலங்களை எடுத்து அதிகாலையிலே பாடி ஆண்டவர் தந்த பாவ மன்னிப்பை எண்ணி எண்ணி தாவீது கர்த்தரை துதிக்கிற ஒரு பழக்கம் அவனுக்கு இருந்தது. ഈ കിന്നര വീണാനാഥ വാദ്യസ്വരങ്ങളോടുകൂടി അധികാലത്ത് എഴുന്നേറ്റ് ദൈവം നൽകിയ പാപമോചനത്തിനായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നതായ ഒരു നല്ല സ്വഭാവം ഈ ദാവീദിലുണ്ടായിരുന്നു. பாவ மன்னிப்பு அவ்வளோ பெரிய காரியமாக இருக்கிறது. പാപമോചനം എന്നത് അത്രയോ വലിയൊരു കാര്യമാകുന്നു. ஒரு மனிதன் ஒரு பெரிய வீட்டை கட்டுவதற்கு ஒரு என்ஜினியரை வைத்து ஒரு கான்ட்ராக்டர் இடத்துல கொடுத்தால் வீடு வந்துவிடும். ഒരു മനുഷ്യന് ഒരു വൻമാളിക പണിയണമെങ്കിൽ ഒരു എഞ്ചിനീയറെ വെച്ച പ്ലാൻ കോൺട്രാക്ടറുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്താൽ മതി, അത് വീടുണ്ടാകും. எத்தனை என்ஜினியரை பிடித்தாலும் எத்தனை கான்ட்ராக்டர்ஸை பிடித்தாலும் பாவ மன்னிப்பை பெற முடியுமா?
എത്ര എഞ്ചിനീയർമാരെ നിയമിച്ച് കോൺട്രാക്ടർമാരെ നിയോഗിച്ചാലും പാപമോചനം പ്രാപിക്കാനാവുമോ? இதை தருமுடியாக தேவனே மனித சாயலில் இந்த பூமியிலே இறங்கி வந்து சிலுவையில் மரித்து മനുഷ്യനുക്ക് ഇലവസമായി അത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇത് നൽകുവാൻ ദൈവം തന്നെ മനുഷ്യ സാദൃശ്യത്തിലായി ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് കാൽവരി ക്രൂശിൽ മരിച്ച ഈ രക്ഷയെ നേടി തികച്ചും സൗജന്യമായി മനുഷ്യന് ദൈവം നൽകുന്നു. ഇன்றைக்கு துக்கப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னவென்றால் ரட்சிப்பை பெற்ற எத்தனையோ தேவனுடைய பிள்ளைகள் தாங்கள் பெற்ற ரட்சிப்புக்காக கர்த்தரை துதித்து அனுதினமும் மகிமைப்படுத்தாமல் இருந்தது நிமித்தம் அவருடைய ரட்சிப்பை இழந்து മറുപടിയുமாக ഇരുദയത്തുക്കുള്ളേ ഇരുൾ പ്രവേശിക്ക ഇടം കൊടുത്തു വിടുகிறார். ഇന്ന് ദുഃഖകരമായ ഒരു കാര്യം എന്തെന്നാൽ ഈ വിലയേറിയ രക്ഷയെ പ്രാപിച്ചതായ എത്രയോ ദൈവ മക്കൾ തങ്ങൾ പ്രാപിച്ചതായ നിസ്തുല്യമായ രക്ഷയെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ അവർ മറന്നുപോയവരായി ഈ രക്ഷയെ തന്മൂലം നഷ്ടപ്പെടുത്തി അവർ ഹൃദയത്തിൽ ഇരുട്ട് പ്രവേശിച്ചവരായി അവർ വളരെ പരിതാപകരമായ അവസ്ഥയിലായിരിക്കുന്നു. രക്ഷിക്കപ്പെടുகிற വரைக்கும் ഒരു മനുഷ്യൻ ഇരുളുക്കുள்ளே இருக்கிறார். രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതുവരെ ഒരു മനുഷ്യൻ ഇരുട്ടിലാണ്. പാപമன்னிப்பை பெறுகிற வரைக்கும் அவன் அந்தகாரத்துக்குள் இருக்கிறான். പാപമോചനം പ്രാപിക്കും വരെ അവൻ ഇരുട്ടിലാണ്. ஆனால் பாவமன்னிப்பை பெறும்போது அவன் வெளிச்சத்திலே கொண்டு வருகிறான். പാപമോചനം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് ആനയിക്കപ്പെടുന്നു. அவனுடைய இருதயத்துக்குள்ள இருந்த இருளை ஆண்டவர் மாற்றி அவனுக்குள்ளே வெளிச்சத்தை பிரவேசிக்க செய்யும். അവന്റെ ഹൃദയത്തിലെ ഇരുട്ട് മാറ്റി ദൈവം അവന്റെ ഉള്ളിൽ വെളിച്ചം കടക്കുമാറാക്കുന്നു. അവൻ தேவனை அறிகிற அறிவிலே வளர ஆரம்பிக்கிறான். അവൻ ദൈവത്തെ അറിയുന്ന ദൈവപരിജ്ഞാനത്തിൽ വളരുവാൻ ആരംഭിക്കുന്നു. ஆனால் அனுதினமும் தேவன் தந்த அந்த ரட்சிப்பை எண்ணி எண்ணி ஆண்டவரை துதித்து மகிமைப்படுத்தாமல் இருந்தது நிமித்தம் அவருடைய இருதயம் மறுபடியுமாக இருளடையும்படியாக அவன் இடம் கொடுத்து விடுகிறான். അവൻ ദിനത്തോറും ദൈവം നൽകിയ രക്ഷയ്ക്കായി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച മഹത്വപ്പെടുത്താതിരുന്നതുകൊണ്ട് ഹൃദയത്തിൽ ഇരുട്ട് കിടക്കുവാൻ ഇടം കൊടുത്തു. இந்த இருள்தான் அநேக தேவ ஜனங்களை இன்றைக்கு வஞ்சித்துக் கொண்டிருக்கிறது. ഈ ഇരുട്ടാണ് അനേകം ദൈവ ജനത്തെ വഞ്ചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. பரிசுத்த பவுலுடைய காலத்திலேயே ரோமர் சபையில் அப்படிப்பட்ட ஒரு கூட்ட ஜனங்கள் இருந்ததாக நிருபத்தை அவர்களுக்கு எழுதி உணர்த்துகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். വിശുദ്ധ പൗലോസിന്റെ കാലയളവിൽ റോമർ സഭയിൽ ഈ വിധമായ ഒരു കൂട്ടം ജനത ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് അവർക്ക് ലേഖനം എഴുതി അവരെ ഉണർത്തുന്നതായി കാണാം. 1-ാം അധികാരം 21-ാമത് വചനത്തെ വാസിക്കുക. 1-ാം അധ്യായം 21-ാം വാക്യം വായിക്കാം. അവർ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞിട്ടും അവനെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഓർത്ത് മഹത്വീകരിക്കുകയോ നന്ദി കാണിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ തങ്ങളുടെ നിരൂപണങ്ങളിൽ വ്യർത്ഥരായി തീർന്നു. അവരുടെ വിവേകം ഇല്ലാത്ത ഹൃദയം ഇരുണ്ടുപോയി. அவர்கள் தேவனை அறிந்தும் அவரை தேவன் என்று மகிமைப்படுத்தாமலும் ஸ்தோத்திரியாமலும் இருந்து தங்கள் சிந்தைகளினாலே வீணரானார்கள். உணர்வில்லாத அவர்களுடைய இருதயம் இருளடைந்தது. தேவனை அறிந்த ஜனங்கள் தேவனுக்குரியதான கணத்தை கொடுத்து அவரை துதித்து நன்றியோடு அவரை மகிமைப்படுத்தாமல் சாட்சி சொல்லி உயர்த்தாமல் போனது நிமித்தம் മറുപടിയുமாக അവരുടെ ഹൃദയം ഇരുളടൈந்து പോയി. ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞതായ ജനം ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിന് തക്കതായ മാനമഹത്വം അർപ്പിക്കാതെ അവനെ സ്തുതിസ്തോത്രങ്ങൾ അർപ്പിക്കാതെ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞ് അവന്റെ നാമത്തെ ഉയർത്താതെ പോയതുകൊണ്ട് വീണ്ടും അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരുട്ട് പ്രവേശിച്ചു. ஆனபடினால் தான் தேவனுடைய ஜனங்களாக இருந்தாலும் தேவனுக்காக கிரியை செய்ய, தேவனுக்காக பேச, தெய்வத்துக்காக ஊழியம் செய்ய, தேவனுடைய நாமத்தை பிரஸ்தாபப்படுத்த இன்றைக்கு அநேகர் முன்னுக்கு வருகிறதில்லை. ആകയാലാണ് ദൈവജനമായി ഇരുന്നിട്ട് പോലും ദൈവത്തിന് വേണ്ടി സംസാരിക്കുവാൻ, പ്രവർത്തിക്കുവാൻ, സേവ ചെയ്യുവാൻ, അവന്റെ നാമത്തെ പ്രഘോഷിക്കുവാൻ ഇന്ന് അനേകർ സന്നദ്ധരായി മുൻപോട്ട് വരുന്നില്ല. இந்த இருளை குறித்து அநேகர் தெளிவில்லாமல் இருக்கிறார். ഈ ഇരുട്ടിനെ കുറിച്ച് അനേകർ ബോധവാന്മാരല്ല. ஆம், அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகள், അതെ പ്രിയ ദൈവ പൈതലേ, நீ தேவனை அறிந்த ஒரு நபர், നീ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞതായ ഒരു വ്യക്തി, தேவனை தேவன் என்று அவரை உயர்த்த வேண்டும். ദൈവത്തെ ദൈവമെന്നോർത്ത് നീ ഉയർത്തിയേ മതിയാകും. அவரை மகிமைப்படுத்திக் கொண்டே இருக்க வேண்டும். അവനെ മഹത്വീകരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. ஸ்தோத்தரித்து அவருடைய நாமத்தை உயர்த்திக் கொண்டே இருக்க வேண்டும். സ്തുതിസ്തോത്രങ്ങൾ അർപ്പിച്ച് അവന്റെ നാമത്തെ നീ ഉയർത്തേണം. வீணையை சுரமண்டலத்தை எடுத்து அதிகாலையில் அவரை துதித்து அவருக்கு மகிமை செலுத்த வேண்டும். കിന്നരത്തോടെ വീണാനാദത്തോടെ അതിരാവിലെ നീ അവന്റെ നാമത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം. இல்லாவிட்டால் பாவம் என்கிற இருள், நிர்விசாரம் என்கிற இருள், அந்தகாரம் என்கிற இருள், கர்வம் என்கிற இருள் மனிதனுடைய இருதயத்துக்குள்ளே பிரவேசித்து விடுது. അല്ലാത്ത പക്ഷം പാപം, സ്വൈരം, നിഗളം, അന്ധകാരം എന്നതായ ഇരുട്ടുകൾ അവന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. லோத்து காலத்தில் நடந்தது போலவே மனுஷகுமாரன் வரும் காலத்திலே நடக்கும் என்று கடைசி காலத்தில் நடக்க போகிற ஒரு காரியத்தை
முன்னதாக கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து தீர்க்கதரிசனமாக முன்னுரைத்திருக்கிறார். ലോത്തിന്റെ കാലത്ത് സംഭവിച്ചതുപോലെ മനുഷ്യപുത്രന്റെ നാളുകളിലും സംഭവിക്കുമെന്ന് അന്ത്യകാലത്ത് നടക്കുവാൻ പോകുന്ന ഒരു സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് കർത്താവായ യേശു മുൻനിരച്ചിരിക്കുന്നു. லோத்து காலத்தில் சோதோம் குமரா என்றதான அந்த பெரிய பட்டணம் அக்கினியினால் தகிக்கப்பட்டது. ലോത്തിന്റെ കാലയളവിൽ സൊദോം ഗൊമോറ എന്നതായ ആ വൻനഗരങ്ങൾ തീയാൽ ചുട്ടരിക്കപ്പെട്ടു. அதற்கு முக்கியமான பாவங்களை குறித்து, காரணமாக இருந்த பாவங்களை குறித்து நாம் வேதத்தில் படிக்கிறோம். അതിന് കാരണമായി തീർന്ന പാപങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് ബൈബിളിൽ വായിക്കുന്നു. கர்வம், ஆகாரத்திரட்சி, நிருசாரமாகிய சாங்கோவாங்க, ഗർവം, നിർഭയ സ്വൈരം, തീൻപുളപ്പ് എന്നിവ இவைகள் அவர்களுக்குள்ளே பிரவேசித்தது. ഈ വിധ പാപങ്ങൾ അവരിലേക്ക് കടന്നു. நிருசாரம் அவர்களுக்குள்ளே பிரவேசித்தது. നിർഭയ സ്വൈരം അവരിൽ പ്രവേശിച്ചു. கர்வம் அவர்களுக்குள்ளே பிரவேசித்தது. അവരുടെ ഉള്ളിൽ നിഗളം പ്രവേശിച്ചു. திருப்தியான ஆகாரம் அதிலே அடிமைப்பட்ட ஒரு நிலவரத்துக்குள்ளே அவர்கள் வந்து விட்டார். അവർ സംതൃപ്തമായ ആഹാരം ലഭിച്ച അതിന് അധീനരായി തീർന്നു. இதை நான் கண்டபோது அவர்களை ஒழித்து விட்டேன் என்று ஆண்டவர் சொன்னார். ഇത് കണ്ട് ഞാൻ അവരെ നീക്കിക്കളഞ്ഞെന്ന് ദൈവം അരുളി ചെയ്യുന്നു. தேவனுடைய ஜனங்கள் இந்த நாட்களிலே கர்த்தர் தந்த ரட்சிப்பை எண்ணி எண்ணி രക്ഷിപ്പിൻ ഗംഭീര സത്തം നമ്മുടെ കൂടാരങ്ങളിൽ മുഴങ്ങ ചെയ്യ വേണ്ടും. ഇന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ജനം ദൈവം നൽകുന്നതായ രക്ഷയെ എണ്ണി എണ്ണി ആ രക്ഷയുടെ ജയഘോഷസ്വരം, ആ രക്ഷയുടെ ഉല്ലാസഘോഷം നമ്മുടെ കൂടാരങ്ങളിൽ മുഴക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം. தனித்தனியே நம்முடைய ஜீவியத்தில் அதை எண்ணி எண்ணி ஆண்டவருக்கு மிகவும் நன்றியுள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும். ഓരോരോ വ്യക്തിയും അവരവർ ദൈവം ചെയ്തതായ രക്ഷയോർത്ത് ദൈവത്തിന് നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കണം. குடும்பம் குடும்பமாக, சபை சபையாக ரட்சிப்பின் கம்பீர சத்தத்தை நாம் முழக்க வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம். സഭ സഭയായി, കുടുംബം കുടുംബമായി ഈ രക്ഷയുടെ ഗംഭീര നാദം നാം മുഴക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം. ஒரு மனிதன் தேவனுடைய தேசமாக, அவருடைய ஜனமாக மாற வேண்டும். ഒരു മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിന്റെ ജനമായി, ദേശമായി മാറണം. அதற்காகத்தான் தேவன் தன்னுடைய ஒரே பேரான குமாரனை அனுப்பி அவருடைய இரத்தத்தால் மனிதனுடைய பாவங்கள் அற கழுவி அவனை தனக்கு சொந்தமாக்க சித்தம் கொள்ளுகிறார். അതിനാണ് ദൈവം തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനെ അയച്ച് അവന്റെ പരിശുദ്ധ രക്തത്താൽ അവരുടെ പാപങ്ങൾ പോക്കി അവരെ കഴുകി ശുദ്ധീകരിച്ച് തന്റെ ജനമായിട്ട് അവരെ എടുക്കുന്നു. രക്ഷിക്കപ്പെട്ട தேவ ஜனங்கள் சரியான ஞானஸ்நானம் பெற வேண்டியது அவசியம். அதற்கு அவர்கள் தாமதிக்கவே கூடாது. രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതായ ദൈവജനം ശരിയായ സ്നാനമേൽക്കണം. അത് ഒട്ടും താമസിപ്പിക്കുകയരുത്. ஏனென்றால் രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ஒரு மனிதன் பாவத்துக்கு செத்தவனாக இருக்கிறான். എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതായ ഒരു മനുഷ്യൻ അവൻ പാപസംബന്ധമായി മരിച്ചവനായിരിക്കുന്നു. நம் மத்தியில் நாம் நன்றாக அறிகிறோமே, செத்த சரீரத்தை அப்படியே யாரும் வைத்துக் கொண்டிருக்க மாட்டார். നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് അറിയാം, മൃതദേഹത്തെ ആരും വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാറില്ല. ஒருவேளை தூர தேசத்திலிருந்து யாராயிலும் வர வேண்டியது இருக்குமாயில் அவர்களை ஃப்ரீசர் பாக்ஸில் வைத்து பாதுகாக்கிறோம். ഒരുപക്ഷെ വിദൂരത്തിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും വരുവാനുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഫ്രീസറിൽ അഥവാ മോർച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിക്കാറുണ്ട്. எவ்வளவு சீக்கிரத்தில் அவர்களை அடக்கம் பண்ண முடியுமோ அவ்வளவு சீக்கிரத்தில் அவர்களை அடக்கம் பண்ணி விடுகிறோம். അവരെ എത്രയും വേഗത്തിൽ അടക്കം ചെയ്യുവാനാവുമോ അത്രയും വേഗത്തിൽ തന്നെ നാം അടക്കം ചെയ്യാറുമുണ്ട്. இல்லாவிட்டால் அது நாறிக்கொண்டே இருக்கும். അല്ല എങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ദുർഗന്ധം വമിക്കും. பாவத்துக்கு செத்து போன மனிதனும் அப்படியே, പാപസംബന്ധമായി മരിച്ച മനുഷ്യനും ഇതിനെ തുല്യൻ. இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய இரத்தத்தால் பாவங்கள கழுவப்பட்ட மனிதனும் தாமதிக்காமல் ஞானஸ்நான சத்தியத்துக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும். യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ പാപങ്ങൾ നോക്കി കഴുകപ്പെട്ടതായ ഒരു മനുഷ്യനും അവൻ ഒട്ടും താമസിപ്പിക്കാതെ അവൻ സ്നാനമേറ്റ് പാപങ്ങൾ കഴുകി ശുദ്ധീകരിക്കണം. அனனியா என்ற ஒரு தேவனுடைய ஊழியக்காரனிடத்திலே சவுல் போனபோது, நீ தாமதிக்கிறது என்ன, எழும்பி உன் பாவங்கள் போக കഴുകപ്പെടൂ എന്ന് சொன்னார். അനന്യാസനതായ ദൈവ ശുശ്രൂഷയുടെ അടുക്കൽ പൗലോസ് പോയപ്പോൾ, ഇനി താമസിക്കുന്നതെന്ത്, നീ സ്നാനമേറ്റ് പാപങ്ങൾ കഴുകിക്കളയുക എന്ന് അവനോട് കൽപ്പിച്ചു. சரியான ஞானஸ்நானம் உடனடியாக சீக்கிரத்தில் தாமதம் பண்ணாமல் രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവர்கள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതായ ജനം ശരിയായ സ്നാനത്തെ ഒട്ടും താമസിപ്പിക്കാതെ സമയം പാഴാക്കാതെ എത്രയും വേഗത്തിൽ സ്വീകരിക്കണം. வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற சரியான அனுபவத்தோடு கூட அதை நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ശരിയായ അനുഭവത്തിൽ അത് പ്രാപിച്ചിരിക്കണം. மூன்றாவதாக தேவன் பரிசுத்த ஆவியினால் அவர்களை அபிஷேகம் பண்ணுகிறார். മൂന്നാമതായി ദൈവം അവരെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നു. இந்த இரண்டு
முந்தின 2 அனுபவங்களும் சரியாக இருந்து அவர்கள் தேவனை நோக்கி வேண்டிக் கொள்ளும் போது தேவன் அவர்களை பரிசுத்த ஆவியினால் நிரப்புகிறார். ആദ്യം പറഞ്ഞ 2 അനുഭവങ്ങൾ ശരിയായി പ്രാപിച്ചിട്ട് അവർ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവം പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നു. பரிசுத்த ஆவியின் மூலம் தேவனுடைய அன்பு மனிதனுடைய இருதயத்தில் ஊற்றப்படுகிறது. പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ദൈവസ്നേഹം മനുഷ്യ ഹൃദയങ്ങളിൽ പകരപ്പെടുന്നു. இந்த 3 அனுபவங்கள் கிறிஸ்துவ ஜீவியத்தின் അടിപ്പടയാണ് മുഖ്യமான അനുഭവങ്ങളാக ഈ 3 അനുഭവങ്ങൾ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന്റെ മൗലികമായ ആധാരമായ 3 അനുഭവങ്ങളാണ്. കർത്താവായ യേശു இந்த உலகத்தில் பிரவேசித்து அவர் பிரசங்கம் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது இந்த 3 காரியங்களையும் அவர் வலியுறுத்துகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். കർത്താവായ യേശു ലോകത്തിലേക്ക് ആഗതനായി അവൻ സുവിശേഷം പ്രഘോഷിക്കുമ്പോൾ ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ ഊന്നിപ്പറയുന്നത് കാണാം. அவரும் தாமதியாமல் ஞானஸ்நானம் பெற்றார். താനും ഒട്ടും താമസിക്കാതെ സ്നാനമേറ്റു. அவர் பரிசுத்த ஆவியினால் நிரப்பப்பட்டார். അവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞു. எல்லா ஜனங்களுக்கும் ஒரு மாதிரியாக அவர் கடந்து போனதை நாம் வேதத்தில் படிக்கிறோம். അവൻ സകലർക്കും ഒരു മാതൃകയായി കടന്നുപോയതായി ബൈബിളിൽ വായിക്കുന്നു. ஒருவன் மறுபடியும் பிறக்க வேண்டும். ഒരുവൻ പുതുതായി ജനിക്കണം. அவன் ஜலத்தினால் பிறக்க வேண்டும். അവൻ വെള്ളത്താൽ ജനിക്കണം. அவன் ஆவியினால் பிறக்க வேண்டும். അവൻ ആത്മാവിനാൽ ജനിക്കണം. இந்த அனுபவங்கள் கிறிஸ்துவ ஜீவியத்தின் இல்லாவிட்டால் தேவாதி தேவனுடைய தேசம் என்று அழைக்கப்படுகிற ஒரு இடத்துக்கு வந்து சேர்வதற்கு മുഖ്യமான അടിപ്പടയാണ് 3 അനുഭവങ്ങൾ. ഈ അനുഭവങ്ങൾ ഒരു ക്രൈസ്തവ ജീവിതത്തിന് അഥവാ ദേവാദിദേവന്റെ രാജ്യമെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന അനുഭവത്തിലെത്തുവാൻ അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ആധാരമായ അടിസ്ഥാനമായ 3 അനുഭവങ്ങളാണ്. முழு உலகத்திலுள்ள எந்த ஜனமானாலும் சரி இந்த அனுபவங்களை பெற்றுக்கொள்ளும் போது அவர்கள் தேவனுடைய தேசமாய் தேவனுடைய சொந்த ஜனமாக மாறுகிறார்கள். മുഴു ലോകത്തിലുമുള്ള ഏത് ജനതയുമാകട്ടെ അവർ ഈ 3 അനുഭവങ്ങൾ പ്രാപിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം ജനമായി ദൈവത്തിന്റെ ദേശമായി മാറുന്നു. அன்று முதல் தேவனை அப்பா பிதாவே என்று அழைக்கக்கூடிய ஒரு உரிமைக்குள்ளே அவர்கள் கடந்து வருகிறார். അന്ന് മുതൽ ദൈവത്തെ അപ്പ പിതാവ് എന്ന് വിളിക്കത്തക്കതായ ഒരു അവകാശത്തിലേക്ക് ഈ വിധമായ ഒരു ബന്ധത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു. ஒரு பிள்ளை தன் தகப்பனிடத்தில் எவ்வளவு உரிமையோடு எல்லாவற்றையும் பெற்றுக் கொள்ளுகிறதோ அதே போல ஒவ்வொரு மனிதனும் சகல உரிமையோடு கூட ஆண்டவரிடத்தில் சகலவற்றையும் பெற்றுக்கொள்ள அதிகாரம் உடையவனாக മാറുகிறாൻ. ഒരു കുഞ്ഞ് തന്റെ പിതാവിൽ നിന്ന് അവകാശബോധത്തോടെ വേണ്ടതെല്ലാം ചോദിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു ദൈവവൈദ്യൻ തന്റെ പിതാവിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വേണ്ടതെല്ലാം അവകാശത്തോടെ ചോദിച്ചു വാങ്ങുന്ന ഒരവസ്ഥയിലെത്തുന്നു. ഒരു പിള്ളയ്ക്ക് വേണ്ടിയ സകലവற்றையும் കൊടുப்பது எப்படி ஒரு தகப்பனுடைய கடமையாக உத்தரவாதமாக இருக்கிறதோ அதே போலவே இந்த அனுபவங்களை பெற்ற ஒவ்வொருவருக்கும் தேவையான ஆவிக்குரிய சரீர சகல நன்மைகளையும் கொடுக்கும்படி தேவன் ഉത്തരവാദം ഉള്ളവരായി ഉണ്മയുള്ളവരാக മാറുகிறாർ. ഒരു പൈതലിന് വേണ്ടതെല്ലാം നൽകുക ഒരു പിതാവിൽ നിക്ഷിപ്തമായ കർത്തവ്യമായിരിക്കുന്നത് പോലെ ഈ 3 വിധമായ അനുഭവങ്ങൾ പ്രാപിച്ചതായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അവന് വേണ്ടതായ ശാരീരികമായ ആത്മീകമായതെല്ലാം നൽകി അവനെ നടത്തുക ദൈവത്തിന്റെ കടമയാകുന്നു. இந்த 3 அனுபவங்களின் மூலமாக ஒரு புறஜாதியான் எந்த அளவு பரலோகத்துக்கும் தேவனுக்கும் நெருங்கி வருகிறான், நெருங்கின ஒரு உறவுக்குள்ளே கடந்து வருகிறான் என்பதை கவனித்து பாருங்கள். ഈ 3 വിധമായ അനുഭവത്തിലൂടെ ഒരു വിജാതിയെ ദൈവത്തോട് ദൈവരാജ്യത്തോട് ഏതു വിധത്തിൽ അടുത്തു വരുന്നു, ഏതു വിധമായ ഒരു സുദൃഢ ബന്ധത്തിലെത്തുന്നുവെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക. இப்படித்தான் ஆண்டவர் நம்மை அவருடைய தேசமாக மாற்றிக்கொள்ளுகிறார். ഇങ്ങനെയാണ് ദൈവം നമ്മെ തന്റെ ദേശമാക്കി മാറ്റുന്നത്. முழு உலகத்திலுள்ள எல்லா ஜனங்களோடு ஆண்டவர் இந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் என்று அழைக்கப்பட்ட அந்த இஸ்ரவேலருக்காக யுத்தம் பண்ணினது போல இந்த நேரம் முதல் கொண்டு இந்த அனுபவத்தை பெற்றுக்கொண்ட உனக்காக தேவன் சகலவற்றையும் செய்கிறவராக தன்னை வெளிப்படுத்துகிறார். ഇസ്രായേൽ ജനതയ്ക്ക് വേണ്ടി അന്ന് യുദ്ധം ചെയ്തതുപോലെ ഇന്ന് മുഴുലോകത്തിലും ഈ അനുഭവങ്ങൾ പ്രാപിച്ചതായ തന്റെ ജനത്തിനു വേണ്ടി ഇന്നു മുതൽ ദൈവം അവർക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്യും, അവർക്ക് വേണ്ടതോ നിറവേറ്റും. தேசமே என்று இந்த அனுபவத்தை பெற்ற ஜனத்தை இன்றைக்கு தேவன் பரலோகத்திலிருந்து அழைத்துக் கொண்டே இருக்கிறார். ഈ അനുഭവങ്ങൾ പ്രാപിച്ചതായ ജനതയെ നോക്കി സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം ദേശമേ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. சம்பந்தமில்லாமல் எங்கேயோ தூரமாக கிடந்த நம்மை
ஆண்டவர் அவருடைய தேசமாக்கி கொண்டாரே, அது எவ்வளவு பெரிய பாக்கியமாக இருக்கிறது. ഇതിനോട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാതെ വിദൂരസ്ഥരായിരുന്ന നമ്മെ ദൈവം തന്റെ ദേശമാക്കി മാറ്റിയല്ലോ. ഇതൊരു പരമഭാഗ്യം തന്നെ. இதை பெரிய பாக்கியமாக எண்ணுகிற தேவ ஜனங்கள் இன்னும் ஒரு முறை கூட நம்முடைய கரங்களை உயர்த்தி பரலோக அதிருடியாக ஒரு அல்லேலூயா சொல்லி அவரை மகிமைப்படுத்துவோம். ഇത് പരമഭാഗ്യം എന്നെണ്ണുന്നതായ ദൈവത്തിന്റെ ജനം ഇന്നും ഇപ്പോഴും നന്ദിയോടുകൂടെ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി സ്വർഗം പോലും നടുങ്ങുമാറ് ഒരു ഹല്ലേലൂയ വിളിക്കാം. ஹல்லேலூயா. நாம் எப்பொழுதெல்லாம் தேவனை மகிமைப்படுத்தாமல் இருக்கிறோமோ அப்பொழுதெல்லாம் இருள் உள்ளே பிரவேசிக்கிறது. எப்பொழுதெல்லாம் மகிமைப்படுத்துகிறோமோ அப்பொழுதெல்லாம் இருள் வெளியேறுகிறது, வெளிச்சம் உள்ளே பிரவேசி. എപ്പോഴെല്ലാം ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താതിരിക്കുന്നുവോ അപ്പോഴെല്ലാം ഇരുട്ടകത്ത് കിടക്കുന്നു. ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുമ്പോഴോ ഇരുട്ട് മാറി വെളിച്ചം ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്നു. தேவனை ஸ்தோத்தரியாமலும் அவரை மகிமைப்படுத்தி அவரை பிரஸ்தாபப்படுத்தி சாட்சி சொல்லாமல் அமைதியா இருக்கிறதுனால தேவனுக்கு எந்த விதமான நஷ்டமும் கிடையாது. നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താതെ ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തെക്കുറിച്ച് സാക്ഷി പറഞ്ഞ് അവന്റെ നാമത്തെ പ്രഘോഷിക്കാതെ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ദൈവത്തിനൊട്ടും നഷ്ടമില്ല. அவர் நித்தியவாசி, അവൻ നിത്യവാസി, ശാശ്വതവാസി. பரிசுத்தர் என்கிறது அவருடைய நாமம். അവന്റെ നാമം പരിശുദ്ധൻ. அவர் மாறாத தேவன். അവൻ മാറാത്ത അനന്യനായ ദൈവം. ராஜ்யத்துக்கு முடிவே இருக்காது. അവന്റെ രാജ്യത്തിന് അറുതിയേയില്ല. நீங்களும் நானும் அவரை துதிக்காமல் போகிறபடியால் அவருக்கு எந்த விதமான குறைவு வராது. നിങ്ങളും ഞാനും സ്തുതിക്കാതെ പോകുന്നതിനാൽ അവന് തെല്ലും നഷ്ടമില്ല. நாம் துதிக்காமல் இருந்தால் நம்முடைய இருதயம் இருளடைந்து போகிறது. നാം സ്തുതിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയം അത്ര ഇരുണ്ടു പോകുന്നത്. நாம் அவரை மகிமைப்படுத்தும் போதெல்லாம் நாம் மகிமையிலிருந்து மகிமைக்கு, வெளிச்சத்திலிருந்து வெளிச்சத்துக்கு கடந்து போய்கொண்டே இருக்கிறோம். അവനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നാം ശോഭയിൽ നിന്ന് ശോഭയിലേക്ക്, തേജസ്സിൽ നിന്ന് തേജസ്സിലേക്ക് മുന്നേറുന്നു. நீதிமானுடைய பாதை நடுப்பகல் வரைக்கும் அதிகமாய் பிரகாசிக்கிற சூரிய பிரகாசம் போல் இருக்கிறது. നീതിമാന്റെ പാത എന്നത് നട്ടുച്ചവരെ അധികം പ്രകാശിക്കുന്ന സൂര്യന്റെ വെളിച്ചം പോലെ. எவ்வளவு தேவனை மகிமைப்படுத்துகிறோமோ, எந்த அளவுக்கு தேவனை ஆராதிக்கிறோமோ, எந்த அளவுக்கு அவரை உயர்த்துகிறோமோ, எந்த அளவுக்கு அவருக்கு மகிமையை செலுத்துகிறோமோ அந்த அளவுக்கு நாம் வெளிச்சத்திலிருந்து வெளிச்சத்துக்கு போய்கொண்டே இருக்கிறோம். നാം എത്രത്തോളം ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുവോ, ആരാധിക്കുന്നുവോ, ഉയർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുവോ, മഹത്വം അർപ്പിക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം നാം തേജസ്സിൽ നിന്ന് തേജസ്സിലേക്ക്, വെളിച്ചത്തിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് മുന്നേറുന്നു. எங்கேயாகிலும் யாருக்குள்ளே ஆகிலும் எந்த ஓரத்திலே ஆகிலும் இருள் ஒட்டிக்கொண்டு இருந்தால் அந்த இருளெல்லாம் கர்த்தருடைய வசனத்தின்படி நீங்கும்படியாக பிள்ளைகள், வாலிபர்கள், பெரியவர்கள் ஆங்காங்கு நின்று கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற எல்லாரும் கரங்களை உயர்த்தி இன்னும் ஒரு முறை கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துவோமே. എവിടെയെങ്കിലും, ആരിലെങ്കിലും, ഏതെങ്കിലും കോണിലെങ്കിലും ഇരുട്ട് പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് മാറിപ്പോകേണ്ടതിന് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ, ചുറ്റിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നവർ, ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്നവർ വീണ്ടുമായൊരു ഹല്ലേലൂയ മുഴക്കി ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തും. ஹல்லேலூயா. நாம் கர்த்தரை மகிமைப்படுத்தும் பொழுதெல்லாம் பாதாளம் நடுங்குகிறது. നാം ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുമ്പോൾ പാതാളം വിറയ്ക്കുന്നു. இருளின் அதிகாரியாகிய பிசாசு நடுங்குகிறார். ഇരുട്ടിന്റെ അധികാരിയെ പിശാച് കിടുകിടാ വിറയ്ക്കുന്നു. எந்த மனிதனுடைய சொந்த ஜீவியத்திலே கர்த்தரை அதிகமாய் மகிமைப்படுத்துகிற, ஸ்தோத்திரிக்கிற அனுபவம் இருக்கிறதோ அவர்கள் போகும்போது அவர்களுக்கு முன்பாக அவர் தேவனுக்கு பயப்படுகிற பயம் போய்கொண்டே இருக்கிறது. ഏത് മനുഷ്യൻ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നുവോ, സ്തുതിസ്തോത്രങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നുവോ അവന്റെ മുൻപാകെ ദൈവഭയവും നടകൊള്ളുന്നു. பாவம், பிசாசு, சகல வல்லமைகளும் நடுங்குகிறது. പാപം, പിശാച്, സകല തിന്മയുടെ ശക്തികൾ അവന്റെ മുൻപാകെ പേടിച്ചു വിറയ്ക്കുന്നു. மரணம், பாதாளம் நடுங்குகிறது. മരണം, പാതാളം വിറയ്ക്കുന്നു. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, ദൈവമൈതലേ, தேவன் எந்த அளவுக்கு நம்மை உயர்த்தி இருக்கிறார் என்று பாருங்கள். ദൈവം എത്രത്തോളം നമ്മെ ഉയർത്തിയെന്ന് ചിന്തിക്കുവിൻ. இப்படி தேவனுடைய தேசமாக அழைக்கப்பட்ட தேவனுடைய ஜனத்தை பார்த்து ஆண்டவர் சொல்லுகிற வார்த்தை, ഭയപ്പെടാതെ. ഇങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ ദേശമായി വിളിക്കപ്പെടുന്നതായ ജനതയോട് ദൈവം അരുളി ചെയ്യുന്നു, ഭയപ്പെടരുത്. ദേശമേ, നീ ഭയപ്പെടാതെ. ദേശമേ, ഭയപ്പെടേണ്ട. என் ஜனமே, என் ரத்தத்தால் மீட்கப்பட்ட என் அருமையான ஜனமே, நீ பயப்படாதே. എന്റെ ജനമേ, എന്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട എന്റെ പ്രിയ ജനമേ, പേടിക്കേണ്ട. பயம் என்பது ஒரு கிறிஸ்தவனுடைய வாழ்க்கையில் எந்த பகுதியிலையும் இருக்கக்கூடாத ஒன்று. ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏത് കോണിലും ഭയം
ഭയം ലവലേശമുണ്ടാകരുത്. நாம் எதற்கும் பயப்படாமல் இந்த பூமியிலே ஜீவிக்கும்படியாக தேவன் நமக்கு கட்டளையிட்டிருக்கிறார். നാം ഈ ഭൂമിയിൽ യാതൊന്നിനെ പേടിക്കാതെ ജീവിക്കണമെന്ന് ദൈവം ആജ്ഞാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ஆண்டவருடைய தேசமாகிய அவருடைய ஜனத்தை பார்த்து ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், பயப்படாதே. ദൈവത്തിന്റെ ദേശമായ ജനത്തോട് ദൈവം പറയുന്നു, പേടിക്കേണ്ട, நான் உனக்கு துணையாக நிற்கிறேன், ഞാൻ നിന്റെ സഹായകൻ. பயப்படாதே, ഭയപ്പെടേണ്ട, நான் உன்னை பலப்படுத்துவேன், ഞാൻ നിന്നെ ശക്തീകരിക്കും, உனக்கு சகாயம் பண்ணுவேன், ഞാൻ നിന്നെ സഹായിക്കും. இப்படி பயப்படாதே பயப்படாதே என்று தேவன் தன்னுடைய தேசமாகிய ஜனத்தை பார்த்து வேதத்தில் அநேக இடங்களிலே சொல்லியிருக்கிறார். ഇങ്ങനെ ഭയപ്പെടേണ്ട എന്ന് തന്റെ ദേശമായ ജനത്തോട് ദൈവം ബൈബിളിൽ അനേക ഇടങ്ങളിൽ ആവർത്തിക്കുന്നു. சிங்கத்தை போல தேவன் ஒரு மனிதனுக்கு இந்த பூமியிலே ஒரு தைரியத்தை கொடுக்கிறார். സിംഹസമാനമായ ഒരു ധൈര്യം ദൈവം ഒരു മനുഷ്യനെ ഭൂമിയിൽ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. நீதிமான்கள் சிங்கத்தை போல தைரியமா இருக்கிறார்கள். നീതിമാന്മാർ ബാലസിംഹം പോലെ നിർഭയമായിരിക്കുന്നു. எதை குறித்தும் பயப்பட வேண்டிய அவசியமில்லை என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். യാതൊന്നിനെയും പേടിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് ദൈവം പറയുന്നു. இந்த பூமியில் உள்ள ராஜாக்களுக்கு முன்பாக அதிகாரிகளுக்கு முன்பாக உங்களை கொண்டு போய் நிறுத்துவார்கள். ഈ ഭൂമിയിലെ രാജാക്കന്മാരുടെ മുൻപാകെ അധികാരി വൃന്ദങ്ങളുടെ മുൻപാകെ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തും. பயப்படாதிருங்கள், നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട. என்ன பேச வேண்டும், எப்படி பேச வேண்டும் என்று அந்த நேரம் உங்களுக்கு அருளப்படும். എന്ത് പറയണം, എങ്ങനെ പറയണമെന്ന് അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയിച്ചു തരും. பயப்பட வேண்டாம், ഭയപ്പെടേണ്ട. நம்முடைய ஒரு அருமையான சகோதரன் உண்டு. നമ്മുടെ ഒരു പ്രിയ സഹോദരനുണ്ട്. அவர் நார்த் இந்தியாவிலே ஒரு ஸ்கூல்ல வேலை செய்து கொண்டிருந்தார். താൻ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ഒരു വിദ്യാലയത്തിൽ ജോലി ചെയ്തു പോന്നു. அவர் நன்றாக ஜெபித்து ஆவியில நிரம்பி எப்போதும் கர்த்தரோடு உறவாடுகிற அனுபவம் அவருக்கு இருந்தது. എല്ലായ്പ്പോഴും പ്രാർത്ഥിച്ച് ആത്മാവിൽ അറിഞ്ഞ് ദൈവവുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്ന ഒരു അനുഭവം തനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. ஒரு நாள் அவர் தனியாக ரூமில் இருந்தபோது திடீரென்று ടെററിസ്റ്റ് உள்ளே புகுந்தார்கள். ഒരിക്കൽ താൻ ഏകനായി തന്റെ മുറിയിലിരിക്കുമ്പോൾ തീവ്രവാദികൾ അകത്തേക്ക് കടന്നു വന്നു. ഒരിടത്തിൽ இருக்கிற எல்லாவற்றையும் கொடு என்று சொன்னார். ഉള്ളതെല്ലാം തരണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. என்னிடத்தில் விசேஷமாக ஒன்றுமில்லை, என்னுடைய ரூமில் இருக்கிறவைகள் இதோ இருக்கிறது, நீங்கள் எதை வேண்டுமானாலும் எடுத்துக்கொள்ளுங்க. പ്രത്യേകിച്ച് എന്റെ പക്കൽ ഒന്നുമില്ല, എന്റെ മുറിയിലുള്ളതെല്ലാം നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയിക്കൊള്ളുക. அவர்கள் இன்னும் பணமெல்லாம் எங்கே வைத்திருக்கிறார் என்று மிரட்டினார். തന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പണം വെച്ചിരിക്കുന്നത് എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചു. சில வருடங்களுக்கு முன்பாக நடந்த சம்பவத்தை தான் சொல்லுகிறேன். ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നടന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. வந்தவர்களில் 2 பேர் 2 பக்கம் இந்த இடத்தில், இந்த பக்கம் ஒருவர் அந்த பக்கம் ஒருவர் துப்பாக்கியை வைத்தார். തന്റെ തലയുടെ ഇരുവശത്തുമായി വന്നവരിൽ 2 പേർ തോക്ക് ചൂണ്ടി. அந்த சூழ்நிலை எப்படி இருக்கும் என்று சற்று யோசித்து பாருங்கள். ആ സാഹചര്യം നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് സങ്കല്പിച്ചു നോക്കൂ. தட்டினால் போதும் குண்டு உள்ளே பாய்ந்து, കാഞ്ചി വലിച്ചാൽ നിറയൊഴിച്ച് ആ വെടിയുണ്ട അകത്ത് പ്രവേശിക്കും. இவரோடு கர்த்தர் பேசிக் கொண்டிருந்தார். തന്നോട് ദൈവം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. உங்கள் இருதயத்துக்குள்ள இந்த பொல்லாத வல்லமையை கடிந்து கொள்ள என்று சொன்னார். നിന്റെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് തന്നെ ഈ ദുഷ്ടശക്തിയെ നീ ശാസിക്ക്. அவர் இருதயத்துக்குள்ளே இயேசுவின் நாமத்தினாலே நான் உன்னை கட்டுகிறேன் போ என்று அதட்டினார். താൻ തന്റെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിന്നെ ബന്ധിക്കുന്നു, നീ പോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിനെ ശാസിച്ചു. அவர்களுக்கு என்ன நடந்ததோ தெரியாது, அப்படியே விட்டு விட்டு உடனே வெளியே போய்விட்டார். സംഭവിച്ചതെന്തെന്ന് അറിയാതെ അവർ തന്നെ വിട്ടിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോയി. தேசமே பயப்படாதே, ദേശമേ ഭയപ്പെടേണ്ട. நீ ஒரு தேவனுடைய பிள்ளையானால் உனக்கு பயம் அவசியம் இல்லை. നീ ഒരു ദൈവമൈതലോ, നിനക്ക് ഭയത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. நீ பயப்பட வேண்டாம் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். ദൈവം പറയുന്നു, നീ പേടിക്കേണ്ടതില്ല. இன்றைக்கு முழு உலகமும் பயத்தினால் நிறைந்திருக்கிறது. ഇന്ന് സർവ്വഭൂമിയും ഭയത്തിന് അടിമപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. தொழிலாளிக்கு முதலாளி பயப்படுகிறார், തൊഴിലാളിയെ ചൊല്ലി മുതലാളി പേടിക്കുന്നു, முதலாளிக்கு தொழிலாளி பயப்படுகிறார், മുതലാളിയെ ചൊല്ലി തൊഴിലാളിയും പേടിക്കുന്നു. இப்படி எந்த இடத்தில் பார்த்தாலும் பயம் பயம் பயம். தற்காப்புக்காக மனிதன் ஏதேதோ செய்து கொண்டிருக்கிறார். ഇന്ന് എവിടെ നോക്കിയാലും ഭയം തന്നെ. സുരക്ഷയ്ക്കായി മനുഷ്യൻ എന്തെല്ലാമോ ചെയ്യുന്നു. அரசியல் பெரிய அரசியல்வாதிகள் எல்லாம் இன்னைக்கு பயந்து கொண்டுதான் பிரயாணம் பண்ணி போய் வந்து கொண்டிருக்கிறார். വൻകിട രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെ യാത്രയെ നോക്കുക, ഭയത്തോടുകൂടിയാണ് അവരുടെ യാത്രയും. சூரியனுக்கு கீழே முழு உலகமும் பயத்துக்கு அடிமையா இருக்கிறது. സൂര്യന് താഴെയുള്ള സർവ്വഭൂമിയും ഭയത്തിന് അടിമപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. வியாதி வந்தால் மரித்து விடுவோமோ என்ற பயம், രോഗം വന്നാൽ മരിച്ചു പോകുമോ എന്നുള്ള ഒരു പേടി, பணக்காரர்களாகிவிட்டால் பணத்தை எப்படி பாதுகாக்க முடியுமோ, யாவட்டால் திருடு போய் விடுமோ என்ற பயம். ഒരു ധനവാനായാൽ ആ ധനം സമ്പത്ത് എങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കാം, അത് മോഷ്ടിച്ചു പോകുമോ എന്നുള്ളതായ ഒരു ഭയം. இது கடைசி காலமாக இருக்கிறது. ഇത് അന്ത്യകാലമാണ്. நல்லோரை பகைக்கிற ஒரு காலம்.
ഇത് നല്ലവരെ പതിക്കുന്നതായ ഒരു കാലം. മനുഷ്യர்கள் துணிகரமாக செயல்படுகிற ஒரு காலம். മനുഷ്യർ വളരെ മനഃപൂർവ്വമായി പാപം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലം. வீம்புக்காரராய் மாறிக்கொண்டிருக்கிற ஒரு காலம். അവർ വമ്പവ് ചെയ്യുന്നവരായി മാറുന്ന ഒരു കാലം. பணப்பிரியராயும் தற்பிரியராயும் மாறிக்கொண்டிருக்கிற ஒரு காலம். അവർ ധനമോഹികളായി അവർ തങ്ങളെ തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന സ്വസ്നേഹികളായി മാറുന്ന കാലം. தான் விரும்புகிற காரியத்தை நிறைவேற்றுவதற்கு எதையும் செய்வதற்கு അഞ്ചാമൽ തുണികരം കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലം. ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിറവേറ്റുവാൻ ഒന്നിനെയും പേടിക്കാതെ അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായ ഭയപ്പെടാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കാലം. கடைசி காலங்களில் இப்படிப்பட்ட காலம் வரும் என்று பரிசுத்த பவுல் தீமோத்தேயுவுக்கு தெளிவாக எடுத்து തിമോത്തിയോസിനോട് വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട്, അന്ത്യകാലത്ത് ഈ വിധമായ സമയങ്ങളുണ്ടാകും. ஏனென்றால் ஏராளமான பொல்லாத ஆவிகள் இன்றைக்கு மனிதர்களுக்குள்ளே பிரவேசித்து அவைகள் பாதாளத்திலிருந்து எழும்பி மனிதனை வஞ்சித்துக் கொண்டிருக்கிறது. പാതാളത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു വന്ന മനുഷ്യനിൽ പ്രവേശിച്ച് വഞ്ചിക്കുന്ന ധാരാളം ദുരാത്മാക്കൾ ഇന്ന് വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ട്. இப்படி எங்கு பார்த்தாலும் பயம் சூழ்ந்திருக்கிற இந்த காலத்திலே தேவன் தன்னுடைய ஜனமாகிய தன்னுடைய தேசமாகிய தன்னுடைய ஜனத்தை பார்த்து சொல்லுகிறார், தேசமே நீ பயப்படாதே. ഇന്ന് ഭയം വലിയ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ കാലത്ത് തന്റെ ജനത്തോട് ദേശത്തോട് ദൈവം അരുളി ചെയ്യുന്നു, ദേശമേ ഭയപ്പെടേണ്ട. எதை குறித்தும் நீ பயப்படாதே. നീ യാതൊന്നിനെ ചൊല്ലിയും പേടിക്കേണ്ട. உலகத்தில் இருக்கிறவனை காட்டிலும் உன்னிலே இருக்கிறவர் பெரியவர். ലോകത്തിലുള്ളവനേക്കാൾ നിന്നിലുള്ളവൻ വലിയവൻ. அபிஷேகம் பெற்ற தேவ ஜனத்துக்குள்ளே ஒரு பெரிய தேவன் வாசமாயிருக்கிறார். അഭിഷേകം പ്രാപിച്ച ദൈവ ജനത്തിൽ ഒരു മഹാനായ ദൈവം പാർക്കുന്നു. பயப்படாமல் இருக்க வேண்டுமானால் என்ன செய்ய வேண்டும்? ഭയപ്പെടാതിരിക്കാൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്ത്? ഇല്ലാവിട്ടാൽ ഭയം ഏன் ഒരു മനുഷ്യനുക്കുള്ള വരുகிறது? അഥവാ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിൽ ഭയം എന്തുകൊണ്ട് വരുന്നു? 1 യോവാൻ 4-ാം അധികാരം 18-ാவது വചനത്തിലെ നാം അതற்கு பதிலை കാണുகிறோம். യോഹന്നാൻ എഴുതിയ 1-ാം ലേഖനം 4-ാം അധ്യായം 18-ാം വാക്യത്തിൽ അതിന്റെ മറുപടി കണ്ടെത്താം. സ്നേഹത്തിൽ ഭയമില്ല, ഭയത്തിന് ദണ്ഡനം ഉള്ളതിനാൽ തികഞ്ഞ സ്നേഹം ഭയത്തെ പുറത്താക്കി കളയുന്നു. ഭയപ്പെടുന്നവൻ സ്നേഹത്തിൽ തികഞ്ഞവൻ അല്ല. அன்பிலே பயமில்லை, பூரண அன்பு பயத்தை புறம்பே தள்ளும். பயமானது வேதனை உள்ளது, பயப்படுகிறவன் அன்பில் பூர்ணப்பட்டவன் அல்ல. அன்பிலே பயமில்லை, സ്നേഹത്തിൽ ഭയമില്ല. பூரண அன்பு பயத்தை புறம்பே தள்ளும். തികഞ്ഞ സ്നേഹം ഭയത്തെ പുറത്താക്കും. எப்படிப்பட்ட பயமா இருந்தாலும் அன்பு அதை பார்க்கிற மகா பெரிய வல்லமை உள்ளது, அதை புறம்பே தள்ளிவிடும். ഏതുവിധ ഭയമായിക്കൊള്ളട്ടെ, സ്നേഹം അതിനേക്കാൾ ശക്തിമത്തായത്. ആ സ്നേഹം ഭയത്തെ പുറത്താക്കും. பயப்படுகிறவன் அன்பிலே பூரணப்பட்டவன் அல்ல. ഭയപ്പെടുന്നവൻ സ്നേഹത്തിൽ തികഞ്ഞവനല്ല. 1 യോവാൻ 5-ാം അധികാരം 3-ാவது വചനത്തെ വാസ്. 1 യോഹന്നാൻ 5-ന്റെ 3-ാം വാക്യം. അവന്റെ കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിക്കുന്നതല്ലോ ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹം. അവന്റെ കൽപ്പനകൾ ഭാരമുള്ളവയല്ല. നാം ദേവനുடைய கற்பனைகளை கைக்கொள்வதே அவரிடத்தில் அன்பு கூறுவதாம். அவருடைய கற்பனைகள் பாரமானவைகளும் அல்ல. அன்பு என்றால் ஆண்டவருடைய கற்பனைகளை கைக்கொள்ளுகிறதான் அன்பாக இருக்கு. സ്നേഹം സ്നേഹം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവകൽപ്പനകൾ പ്രമാണിക്കുന്നതത്ര സ്നേഹം. இன்னும் ஒன்று கூட வாசித்தால் ரோமர் 5-ാം അധികാരം 5-ാவது വചനത്തിലെ இப்படி നാം പഠിக்கிறோம். മറ്റൊന്ന് കൂടെ വായിച്ചാൽ റോമർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 5-ന്റെ 5 ഇപ്രകാരം കൂടെ വായിക്കുന്നു. പ്രത്യാശയ്ക്കു ഭംഗം വരുന്നില്ല. ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ട പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ പകർന്നിരിക്കുന്നുവല്ലോ. மேலும் நமக்கு அருளப்பட்ட பரிசுத்தாவியினாலே தேவ அன்பு நம்முடைய இருதயங்களில் ஊற்றப்பட்டிருக்கிறபடியால் அந்த நம்பிக்கை நம்மை வெட்கப்படுத்தாது. பரிசுத்த ஆவியினால் தேவனுடைய அன்பு மனிதருடைய இருதயங்களிலே ஊற்றப்பட்டிருக்கிறது. പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ദൈവസ്നേഹം മനുഷ്യ ഹൃദയങ്ങളിൽ വർഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. இந்த பரிசுத்த ஆவி பெற்ற தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்குள்ளே பயம் இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ച ദൈവജനത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഭയമുണ്ടാകേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ. எப்பொழுதெல்லாம் நாம் சரியாக ஆவியில நிரம்பி தேவனோடு உறவாடாமல் இருக்கிறோமோ அப்பொழுதுதான் பயம் உள்ளே பிரவேசிக்கும். എപ്പോഴെല്ലാം ശരിയായ ആത്മാവിൽ നടന്ന് ദൈവവുമായി ബന്ധം പുലർത്താതിരിക്കുന്നുവോ അപ്പോഴാണ് ഭയം ഉള്ളിൽ കടക്കുന്നത്. சில வருடங்களுக்கு முன்பாக, ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ இதுபோல ஒரு கன்வென்ஷனுக்காக, ஒரு விசேஷித்த பைபிள் ஸ்டடிக்காக
கெல்லிஸிலே சில வாலிப சகோதரர்கள் இரவிலே போய் എല്ലാ ഇടങ്ങളിലെയും വാൾ പോസ്റ്റർ ഒട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന ഇതുപോലെ ഒരു കൺവെൻഷൻ അഥവാ ഒരു പ്രത്യേക ബൈബിൾ സ്റ്റഡിക്ക് വേണ്ടി കെല്ലിസിലെ ചില യവനക്കാർ അവർ ചെന്ന് വാൾ പോസ്റ്ററുകൾ ഒട്ടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. പോലീസുകാരர்கள் അവരെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ചിട്ട് പോലീസുകാർ അവരെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ചു. അവരെല്ലാവരും അടുത്ത നാൾ വേലയ്ക്ക് പോകേണ്ടിവരും. അവർക്കെല്ലാം പിറ്റേ ദിവസം ജോലിക്ക് പോകേണ്ടതായിരുന്നു. ஐயா நாங்கள் ஒட்டுனதுல என்ன தவறு, நாங்கள் பெர்மிஷன் வாங்கி கொண்டுதான் ஒட்டி இருக்கிறோம், பெர்மிஷன் எங்களுடைய பாஸ்டர் இடத்துல இருக்கிறது என்று சொல்லி பார்த்தா. സാർ ഞങ്ങൾ ചെയ്തതിൽ എന്താണ് തെറ്റ്, ഞങ്ങൾ ഒട്ടിച്ചത് പെർമിഷൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടാണ്, ആ പെർമിഷൻ പേപ്പർ ഞങ്ങളുടെ പാസ്റ്ററുടെ പക്കലുണ്ട്. ஆனால் அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. എന്നാൽ അവരത് സമ്മതിച്ചില്ല. சும்மா கொண்டுപോയി സ്റ്റേഷനിൽ ഉட்கார வைத்துட்டு വെറുതെ കൊണ്ടുപോയി സ്റ്റേഷനിൽ ഇരുത്തി. അടുത്ത നാൾ വിടുന്നത്. പിറ്റേ ദിവസം നേരം പുലർന്നു. சரி எதுவா இருந்தாலும் எங்களை மன்னித்து விட்டு எங்களை விட்டு விடுங்கள், நாங்கள் இனிமேல் கவனமாக இருக்கிறோம் என்று சொல்லி பார்த்தார். സാർ കുറ്റം എന്തായിരുന്നാലും ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിച്ചു വിടണേ, ഇനി ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കൊള്ളാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു നോക്കി. அவர்களை விட்ட பாடில்லை, അവരെ വിടുന്നില്ല. எஸ்ஐ வரட்டும் பிறகு போகலாம் என்று சொல்லிவிட்டு എസ്ഐ വന്നിട്ടേ വിടത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. எஸ்ஐ 9-10 மணிக்கு தான் வருவாரா. എസ്ഐ 9-10 മണിക്കേ വരികയുള്ളൂ. நாங்கள் வேலைக்கு போக வேண்டும், எங்களை விட்டு விடுங்க, ഞങ്ങൾക്ക് ജോലിക്ക് പോകണം, ഞങ്ങളെ വിടണമെന്ന് പറഞ്ഞു. அவர்களை விட மாட்டேன் என்று சொல்லிவிட்டார். അവരെ വിടുകയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. இவர்கள் 5 பேரும் அந்த ஸ்டேஷனுடைய வாசல்ல இருந்ததான மரத்துக்கு அடியில நின்று கைപിടിத்து ആവിയില നിറമ്പി അന്യ ഭാഷ പേശ ആരംഭിച്ചു. ഇവർ 5 പേരും ആ സ്റ്റേഷന്റെ മുറ്റത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വൃക്ഷച്ചുവട്ടിൽ അവർ കൈകൾ കോർത്തു പിടിച്ച് ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ് അന്യഭാഷകൾ പറയാൻ തുടങ്ങി. അവർ പേശിന அந்த சத்தத்தையும் வார்த்தையை கேட்டு அங்க இருந்த போலீஸ்காரர்கள் பயந்து என்னப்பா என்னென்னமோ சொல்றீங்க, ஓடி போங்க எல்லாரும் வீட்டுக்கு என்று തുരത്തി വിட்டார். അവർ കേട്ടതായ അന്യഭാഷ ശബ്ദമൊക്കെ കേട്ടിട്ട് പോലീസുകാർ പേടിച്ചു. നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണോ ഈ പറയുന്നത്, പെട്ടെന്ന് ഓടിപ്പോയിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ പറഞ്ഞു വിട്ടു. അൻപിலே பயமில்லை, സ്നേഹത്തിൽ ഭയമില്ല. നമുക്ക് കൊടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ ആവിയിനാൽ ദേവ അൻപ് ഹൃദയങ്ങളിൽ ഊറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ട പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ദൈവസ്നേഹം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ പകർന്നിരിക്കുന്നു. നാം എപ്പോഴെല്ലാം ആവിയിലെ നിറമ്പി ദേവനോട് ഉറവാടുகிறோமோ அப்பொழுதெல்லாம் எல்லா பயத்தின் ஆவிகளும் പുറമെ തള്ളപ്പെടുക. നാം എല്ലാവരും എപ്പോഴെല്ലാം ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ ഭാഷയിൽ സംസാരിച്ച് ദൈവത്തോട് ബന്ധം പുലർത്തുന്നുവോ അപ്പോഴെല്ലാം ഭയത്തിന്റെ ആത്മാവ് പുറത്തേക്ക് ഓടിപ്പോകുന്നു. 2 തീമോഥെയോസ് പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായം 7-ാം വചനത്തിൽ இப்படி പഠിக்கிறோம். 2 തീമോഥെയോസ് 1-ാം അധ്യായം 7-ാം വാക്യത്തിൽ നിമിത്തം വായിക്കുന്നു. தேவன் நமக்கு பயமுள்ள ஆவியை கொடாமல் பலமும் அன்பும் தெளிந்த புத்தியும் உள்ள ஆவியை தந்திருக்கிறார். ദൈവം നമുക്ക് ഭീരുത്വത്തിന്റെ ആത്മാവിനെയല്ല, ശക്തിയുടെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും സുബോധത്തിന്റെയും ആത്മാവിനെ എത്രയോ തന്നത്. இன்றைக்கு எத்தனையோ தேவனுடைய ஜனங்கள் தேவன் தந்த இந்த மகத்தான வல்லமையாகிய அவருடைய அன்பின் இந்த அபிஷேகத்துக்குள் நிறைந்து ஆண்டவரை ஆராதிக்காமல் அசதியாய் நிருசாரமாய் இருக்கிறபடியினால் അനേക പൊല്ലാத ആവികൾ ഉള്ളേ വന്ന് കുടിയേറുക. ഇന്ന് അനേക ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന ഈ മഹത്വമുള്ള അത്യന്ത ശക്തിയാൽ നിറഞ്ഞ് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാരാധിക്കാതിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അനേക ദുഷ്ടശക്തികൾ അവരുടെ ഉള്ളിൽ പ്രവേശിച്ച് കുടിമാർക്കുന്നു. ஆவியினால் தேவனுக்கு ஆராதனை செய்து கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் மேன்மை பாராட்டுகிற நாமே விருத்த சேதனம் உள்ள இஸ்ரவேலர். ആത്മാവുകൊണ്ട് ആരാധിച്ച് ക്രിസ്തുയേശുവിൽ പ്രശംസിച്ച് ജഡത്തിൽ ആശ്രയിക്കാതിരിക്കുന്ന നാമത്തിലെ യഥാർത്ഥ വിച്ഛേദനക്കാർ. ஆண்டவர் தம்முடைய ஜனத்தை பார்த்து சொல்லுகிறார், தேசமே നീ ഭയപ്പെടാതെ. ദൈവം തന്റെ ജനത്തോട് അരുളി ചെയ്യുന്നു, ദേശമേ ഭയപ്പെടേണ്ട, നീ മகிழ்ந்து കളികൂറ്, നീ ഘോഷിച്ചുല്ലസിച്ച് സന്തോഷിക്ക, നീ മகிழ்ந்து കളികൂറ്, നീ ആനന്ദിച്ചുല്ലസിക്ക. அப்போது கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்வார். അപ്പോൾ ദൈവം വൻകാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. தேவன் பெரிய காரியங்களை தன்னுடைய ஜனத்துக்காக செய்வதற்கு அவர் எப்போது ஆயத்தமாக இருக்கிறார். ദൈവം തന്റെ ജനത്തിനായി വൻകാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ സദാ സന്നദ്ധനാകുന്നു. ஆனால் அதை தடை செய்வது நாமத்தான் இருக்கிறோம். എന്നാൽ അത് തടയുന്നത് നാം തന്നെയാണ്. வேற யாரும் தடை செய்யறதில்லை, മറ്റാരും അത് തടയുന്നില്ല. இன்றைக்கு யாருக்காயிலும் தொடர்ந்து பிசினஸ்ல ஒரு நஷ்டம் வந்தால் உடனே நம்முடைய எண்ணம் யாரோ நமக்கு செய்வனை வைத்து விட்டார்கள், മന്ത്രവാദം பண்ணி விட்டார்கள் என்றுதான் சிந்திக்க தோன்றும். ഇന്ന് ആർക്കെങ്കിലും ബിസിനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വീഴ്ച വന്നാൽ ഉടനെ അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഉദിക്കുന്ന ചിന്ത ആരോ മന്ത്രവാദം ക്ഷുദ്രപ്രയോഗമൊക്കെ ചെയ്തു, ഈ വിധത്തിലുള്ള ചിന്തയെ വരുന്നുള്ളൂ. அவர்கள் அன்றைக்கு அதிகாலையில் இந்த பக்கம் வந்து போனார்கள், அவர்கள் தான் நம்முடைய காலடி மண்ணை எடுத்திருப்பார்கள், ஏதோ செய்திருப்பார்கள் என்று സന്ദേഹ പിശാച് ഉള്ളിൽ പുകുന്നിടുகிறது. അന്ന് നേരം വെളുക്കാറായ സമയമായപ്പോഴേക്കും അവർ ഇതിലേക്കൂടെയൊക്കെ നടക്കുന്നത് കണ്ടല്ലോ, എന്റെ കാലടിച്ചു വീട്ടിലെ മണ്ണെടുത്ത്
എടുത്തു കൊണ്ടുപോയി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ക്ഷുദ്രപ്രയോഗം ചെയ്തിരിക്കുമെന്ന് ഒരു സംശയത്തിന്റെ പിശാചുള്ളിലേക്ക് വരുന്നു. தேவையில்லாத கசப்புகள், അനാവശ്യമായ കയ്പ്, தேவையில்லாத வைராக்கியம், അനാവശ്യമായ വിദ്വേഷം, தேவையில்லாத கோபங்கள், അനാവശ്യമായ കോപം, தேவையில்லாத பிரிவினைகள், അനാവശ്യമായ ഭിന്നത, சந்தேகங்கள், സംശയം எல்லாம் ஒன்றுக்கு பின்னாக ஒன்று உள்ளே பிரவேசித்து விடுகிறது. ഓരോന്നിനു പുറകെ ഓരോന്നായി ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു. தேவனுடைய வாசஸ்தலமாயிருந்தவனுடைய இருதயம் இப்பொழுது இருளடைய ஆரம்பிக்கிறது. ദൈവത്തിന്റെ പാർപ്പിടമായിരുന്ന ഹൃദയം ഇരുണ്ടുപോകുന്നു. ஆண்டவர் தன்னுடைய ஜனத்தை பார்த்து சொல்லுகிறார், தேசமே നീ എതർക്കും ഭയപ്പെടാതെ. ദൈവം തന്റെ ദേശത്തോട് ജനത്തോട് പറയുന്നു, ദേശമേ യാതൊന്നിനെയും പേടിക്കരുത്. വ്യാധിയെ കണ്ട് ഭയപ്പെടാതെ, രോഗത്തെ ചൊല്ലി ഭയപ്പെടേണ്ട, പില്ലിസൂര്യത്തെ കണ്ട് ഭയപ്പെടാതെ, ആഭിചാരത്തെ പേടിക്കേണ്ട, മന്ത്ര വല്ലമകളെ കണ്ട് ഭയപ്പെടാതെ, മന്ത്രവാദ ശക്തിയെ പേടിക്കേണ്ട, ഉനക്ക് വിരോധമായി എഴുപ്പുകിற കൂട്ടത്തെ കണ്ട് നീ ഭയപ്പെടാതെ, നിനക്ക് വിരോധമായി നിൽക്കുന്ന സംഘത്തെ പേടിക്കേണ്ട, മരണത്തെയും പാതാളത്തെയും കണ്ട് ഭയപ്പെടാതെ, മരണത്തെ പാതാളത്തെ പേടിക്കേണ്ട, പാവത്തെ കണ്ട് ഭയപ്പെടാതെ, പാപത്തെ കണ്ട് പേടിക്കരുത്. നീ മகிழ்ந்து കളികൂറ്, നീയോ ഘോഷിച്ചുല്ലസിച്ചാനന്ദിക്കാം. கர்த்தர் உனக்காக பெரிய காரியங்களை செய்வார். ദൈവം നിനക്കായി മഹത്തായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. இன்றைக்கு நாம் சரியாக மகிழ்ந்து களிகூறாமல் இருப்பதே தேவன் மத்தியில் பெரிய காரியங்களை செய்வதற்கு தடையாக இருக்கிறது. ഇന്ന് ശരിയായി ആനന്ദിച്ചുല്ലസിക്കാത്തതാണ് ദൈവം വൻകാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ നാം ഉയർത്തുന്ന പ്രതിബന്ധം. தேவன் நம்மை அபிஷேகம் பண்ணினதே மகிழ்ந்து அவரை ஆராதிக்க முடியாகத்தான். ദൈവം നമ്മെ അഭിഷേകം ചെയ്തത് തന്നെ ആനന്ദിച്ച് അവനെ ആരാധിക്കുവാനത്രേ. தேவனுடைய ஜனங்கள் தேவனை ஆராதிக்க வேண்டிய விதத்தில் ஆராதிக்காமல் அசதியாக இருந்து அநேக நஷ்டங்களுக்கு மேலே நஷ்டங்களை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறது. ഇന്ന് എത്രയോ ദൈവത്തിന്റെ ജനം ആരാധിക്കേണ്ട വിധത്തിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാതെ അലസരായിരുന്ന നഷ്ടത്തിന്മേൽ നഷ്ടം കുമിഞ്ഞുകൂടുന്നു. அருமையான தேவனுடைய ஜனமே, പ്രിയ ദൈവജനമേ, நாம் மகிழ்ந்து களிகூற வேண்டுமானால் என்ன செய்ய வேண்டும்? നാം ഘോഷിച്ചുല്ലസിച്ച് ആനന്ദിക്കാൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? எப்படி மகிழ்ச்சி வரும்? എങ്ങനെയാണ് ഈ ആനന്ദം വരിക? எப்படி சந்தோஷம் வரும்? എങ്ങനെയാണ് സന്തോഷം വന്നെത്തുക? நானே பல கஷ்டத்துக்குள்ள இருக்கிறேன், மகிழ்ந்து கழிவுற என்றால் எப்படி கழிவு வருவது? ഞാൻ തന്നെ പല കഷ്ടത്തിലാണ്, എന്നോട് ആനന്ദിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ എങ്ങനെ നടക്കും? வேதத்தில் இப்படி ஒரு வசனம் உண்டு. ബൈബിളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്യമുണ്ട്. ரோமருக்கு எழுதின நிருபம் 15ஆம் அதிகாரம் 13வது வசனத்தை വാസിத்து பாருங்க. റോമർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 15-ാം അധ്യായം 13-ാം വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കൂ. എന്നാൽ പ്രത്യാശ നൽകുന്ന ദൈവം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയാൽ നിങ്ങൾ പ്രത്യാശയിൽ സമൃദ്ധിയുള്ളവരായി വിശ്വസിക്കുന്നതിലുള്ള സകല സന്തോഷവും സമാധാനവും കൊണ്ട് നിങ്ങളെ നിറയ്ക്കുമാറാകട്ടെ. பரிசுத்தாவின் பலத்தினாலே உங்களுக்கு நம்பிக்கை பெருகும்படிக்கு நம்பிக்கையின் தேவன் விசுவாசத்தினால் உண்டாகும் எல்லாவித சந்தோஷத்தினாலும் சமாதானத்தினாலும் உங்களை நிரப்புவாராக. எல்லா விசுவாசத்தினால் உண்டாகும் எல்லா விதமான சந்தோஷம் சமாதானம், വിശ്വസിക്കുന്നതിനാൽ ഉണ്ടാകുന്ന സകല സന്തോഷവും സമാധാനവും. கர்த்தருடைய வாக்குத்தத்தங்களை விசுவாசிக்க வேண்டும். ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങളെ വിശ്വസിക്കണം. அதை அப்படியே விசுவாசித்து ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். അത് അവളും വിശ്വസിച്ച് അംഗീകരിക്കണം. அதை விசுவாசிக்கிற மாத்திரத்தில் நமக்குள்ள ஒரு சந்தோஷம், மகிழ்ச்சி, சமாதானம் உண்டாகிறதை நான் பார்க்கிறோம். അത് വിശ്വസിക്കുന്ന ക്ഷണത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു സമാധാന സന്തോഷം ആനന്ദം ഉണ്ടാകുന്നത് കാണാം. உதாரணமாக இப்படி சொல்லுகிறேன். ഉദാഹരണമായി ഞാൻ ഇപ്രകാരം, ஒருவருக்கு பல லட்சம் ரூபாய் கடன் வந்துவிட்டது. ഒരുവന് പല ലക്ഷം രൂപയുടെ കടമുണ്ടായി. அதை அடைக்க முடியவில்லை, അത് വീട്ടാനാകുന്നില്ല. அடைப்பதற்கு வழியும் இல்லை. അത് വീട്ടാൻ മാർഗവുമില്ല. மருந்து குடித்துவிட்டு மரித்து விடலாம் என்று யோசிக்கிறார். വിഷം കുടിച്ച് മരിച്ചാലോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. பிள்ளைகளோடு சேர்ந்து குடும்பமாக மரித்து விடலாம். കുട്ടികളോട് ചേർന്ന് കുടുംബം മുഴുവനുമായി ചേർന്ന് ആത്മഹത്യ ചെയ്താലോ? இப்படிப்பட்ட ஒரு நேரத்தில் ஒரு மனிதன் அவரை சந்திக்க வருகிறார் என்று வைத்துக்கொள். ഈ വിധ സന്ദർഭത്തിൽ ഒരുവൻ തന്നെ കാണാൻ വരുന്നിരിക്കട്ടെ. அவருடைய நெருக்கமான இந்த இக்கட்டை அவர் உணர்ந்து, இதற்காக நீ ஏன் சாக போகிறாய், நான் உனக்கு பணம் கொடுக்கிறேன், எல்லா கடனையும் அடைத்து விடு, நீ சம்பாதித்து மெதுவாக கொஞ்சம் கொஞ்சமா உனக்கு வசதி இருக்கும் போது கொடு என்று சொல்லுகிறார் என்று வைத்துக் கொள்ள. തന്റെ ഈ ദുർഘടമായ ഞെരുക്കത്തിന്റെ വേളയിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ വന്ന്, നീ എന്തുകൊണ്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്യണം, നിന്റെ കടങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ വീട്ടിക്കൊള്ളാം, നീ പതുക്കെ എന്തെങ്കിലും തൊഴിൽ ചെയ്ത് പതുക്കെ ഈ കടം വീട്ടിയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ എത്ര വലിയ സന്തോഷമുണ്ടാകും. இந்த வார்த்தையை கேட்ட உடனே, ഈ വാക്ക് കേട്ടയുടൻ அவருக்குள்ளே ஒரு சந்தோஷம் உண்டா, അവന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സന്തോഷം വരുന്നു. அவருடைய முகம் பிரகாசிக்கப்படும். അവന്റെ മുഖം പ്രകാശിക്കും. 1978 வருடம் நடந்த ஒரு சம்பவத்தை உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். 1978 വർഷം നടന്നൊരു സംഭവം പറയട്ടെ. நான் அந்த நாட்களிலே சிதம்பரத்தில் ஊழியம் செய்து கொண்டேன். ഞാൻ ആ കാലയളവിൽ ചിദംബരത്തെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു പോന്നു. அங்கே ஒரு சகோதரன் புதிதாக வந்து ரட்சிக்கப்பட்டார். അവിടെ ഒരു സഹോദരൻ പുതുതായി വന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. அவர் கோல்ட் ஸ்மித்.
தங்க நகை செய்கிறவர். താൻ ഒരു തട്ടാനായിരുന്നു. அவருக்கு நிறைய கடன் வந்து விட்டது. തനിക്ക് ധാരാളം കടമുണ്ടായി. கடன்காரர்கள் மிகவும் நெருக்கி விட்டார். കടക്കാർ ശല്യപ്പെടുത്തി. அப்பொழுதுதான் அவர் வந்து ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டு சமீப காலமாக கொஞ்சம் ஆண்டவரிடத்தில் நெருங்கி வந்தார். കർത്താവ് യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ച് അടുത്ത കാലത്താണ് ദൈവത്തോട് താൻ അടുത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. கடன் தாங்க முடியாமல் சென்னையில் இருக்கிற எங்களுடைய உறவினர்களிடத்தில் போய் கேட்டு பார்க்கிறேன் என்று சொல்லி போனார். കടഭാരം താങ്ങാൻ കഴിയാതെ ചെന്നൈയിലുള്ളതായ സ്വന്തക്കാരോട് പോയി ചോദിച്ചു നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോയി. சொந்தக்காரர்கள் நாங்கள் தருகிறோம், நீ அதை எப்படி திருப்பி கொடுப்பாய்? തന്റെ ചർച്ചക്കാർ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ തരാം, പക്ഷെ നീ അതെങ്ങനെ തിരിച്ചടയ്ക്കും? உனக்கு திருப்பி கொடுக்க முடியாது, നിനക്കത് വീട്ടാൻ ത്രാണിയില്ലല്ലോ, நாங்கள் ஒன்று செய்ய முடியாது என்று சொல்லிவிட்டார். ആകയാൽ ഞങ്ങൾ നിസ്സഹായരെന്ന് പറഞ്ഞയച്ചു. மனம் உடைந்தவராக சென்னையில் உள்ள மெரினா பீச்சில் போய் தண்ணீரை விழுந்து கடல் தண்ணீரை விழுந்து மறிக்கும்படியாக போய் தண்ணீரை பார்த்து கொண்டு முன்னாலே உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தார். താൻ മനസ്സ് തകർന്നവനായി ചെന്നൈയിലെ മെറീന ബീച്ചിൽ ചെന്ന് കടലിൽ ചാടി ആത്മഹത്യ ചെയ്യാമെന്നുള്ള ചിന്തയോടെ ആ കടൽ വെള്ളത്തെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. யாரும் பார்க்காதபடிக்கு தனியாக போய் உட்கார்ந்திருந்தார். ആരും കാണാത്ത നിലയിൽ തനിച്ചു പോയിരുന്നു. அதே ஊரை சேர்ந்த இன்னொரு சகோதரன் எத்தனையோ வருடங்களுக்கு முன்பாக அவர் சென்னையில் போய் குடியேறி அங்கே செட்டில் ஆகிவிட்டார். அவர் டிவிஎஸ் கம்பெனியில நல்ல வேலை செய்து கொண்டிருந்தார். அவரும் ரட்சிக்கப்பட்டு ഒരു ക്രിസ്തവനാக ട്രാക്ട് കൊടുത്തു കൊണ്ടിരുന്നത്. അതേ നാട്ടുകാരനായ ഒരു വ്യക്തി താൻ എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് മെഡ്രാസിൽ കുടിയേറി താൻ അവിടെ ഒരു TVS കമ്പനിയിൽ നല്ല ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. താനും രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു ദൈവപീഠലായി മാറി അതേ കടപ്പുറത്ത് താൻ ലഘുലേഖകൾ വിതരണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. ഇവരിൽ ഇരുവരും സിറുപിള്ളകളാக இருக்கும்போது தெருவில் விளையாண்டு கொண்டிருந்தவர்கள். രണ്ടുപേരും ബാല്യപ്രായത്തിൽ വീതിയിൽ ഒരുമിച്ച് കളിച്ചു നടന്നവരാണ്. ഇപ്പോൾ എത്രയോ വർഷങ്ങളായിവിട്ടത് ഒരുവർക്കൊരുവർ എന്ത വിധത്തിലെയും അറിമുഖം ഇല്ലാமல் പോയി. പരസ്പരം കണ്ടിട്ടോ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടോ എത്രയോ ആണ്ടുകൾ കടന്നുപോയി. இவர் தனியாக துக்கத்தோடு ஒரு மரண பயத்துக்குள்ளாக இருக்கிறதை கண்டு அவரிடத்தில் இந்த கைப்பிரதியை கொடுத்து பேசிக் கொண்டிருந்தார். താൻ തനിച്ച് ഒരു മരണഭീതിയോടെ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് തന്റെ പക്കൽ ഈ ട്രാക്ട് നൽകി തന്നോട് സംസാരിച്ചു. അവരുടെ നിലവരങ്ങളെല്ലാം പുரிந்துകൊണ്ട തന്റെ അവസ്ഥകളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി. എപ്പോഴോ ആയാലും ഇവർക്ക് ഉദവി ചെയ്ത് ഇവരെ വിടുവിക്ക வேண்டும் എന്ന് തീരുമാനിച്ചു. എങ്ങനെയെങ്കിലും തന്നെ സഹായിക്കണം, സ്വതന്ത്രനാക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു. നിങ്ങൾ മരിക്ക വേണ്ട, വാരുங்கள், நான் உங்களுக்கு உதவி செய்கிறேன் என்று சொல்லி நேரடியாக போய் தன்னுடைய வேலையை ரிசைன் பண்ணி അതിൽ കിടക്കുന്ന പണത്തെ കൊണ്ടു വന്ന് ഇവരുടെ കടനെ അടയ്ക്കുന്നതിന് കൊടുത്ത് ഉദവി ചെയ്തു. നിങ്ങൾ മരിക്കേണ്ട, ഞാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉടനെ ചെന്ന് തന്റെ ജോലി രാജിവെച്ച് ലഭിച്ച പണം മുഴുവൻ തന്റെ കടം വീട്ടി സഹായിച്ചു. இந்த வார்த்தையை நான் உங்களுக்கு உதவி செய்கிறேன் வாருங்கள் என்று சொன்ன உடனே அந்த സഹോദരന്റെ മുഖം പ്രകാശിച്ചു. ഞാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ വരിക എന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ആ സഹോദരന്റെ മുഖം പ്രകാശിച്ചു. இந்த வார்த்தையை அவர் விசுவாசித்தார். ഈ വാക്ക് താൻ വിശ്വസിച്ചു. വിശ്വാസത്തിനാൽ താൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാകും. വിശ്വാസത്താലാണ് ഹൃദയത്തിൽ സന്തോഷം വരുന്നത്. നമ്പിക്കയും ദേവൻ വിശ്വാസത്തിനാൽ ഉണ്ടാകും സന്തോഷത്തിനാലും എല്ലാവിധமான സന്തോഷത്തിനാലും സമാധാനത്തിനാലും അവർ ഉങ്ങളെ നിറപ്പുവാറാ. പ്രത്യാശ നൽകുന്ന ദൈവം വിശ്വസിക്കുന്നതിലെ സമാധാനത്താൽ സകല സന്തോഷത്താൽ നിങ്ങളെ നിറയ്ക്കട്ടെ. വാഗ്ദത്തങ്ങളെ വിശ്വാസിക്കുമ്പോൾ നമുക്കുള്ളേ സന്തോഷം മகிழ்ச்சி ഉണ്ടാകുന്നു. വാഗ്ദത്തങ്ങളെ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ നമ്മിൽ ആനന്ദം സന്തോഷമുണ്ടാകുന്നു. யார் யார் எந்தெந்த இக்கட்டுக்குள்ள இருந்தாலும் വിശ്വാസിത്ത് വാഗ്ദത്തങ്ങളെ വിശ്വാസിത്ത് നാം കളികൂറ வேண்டும். ആരെല്ലാം ഏതെല്ലാം ഞെരുക്കത്തിലായിരുന്നാലും വാഗ്ദത്തങ്ങളെ ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ച് നാം സന്തോഷിക്കണം. இந்த சந்தோஷத்தை ஆண்டவர் பார்க்கும்போதுதான் பெரிய காரியங்களை செய்ய முடியாக அவர் இறங்குகிறார். ഈ സന്തോഷത്തെ കാണുമ്പോഴാണ് മഹത്തായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ ദൈവം ഇറങ്ങി വരുന്നത്. ദേശമേ ഭയപ്പെടാതെ, ദേശമേ ഭയപ്പെടേണ്ട, മகிழ்ந்து കളികൂറ്, സന്തോഷിച്ചുല്ലസിക്കാം. கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்வார். ദൈവം വൻ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. அபிஷேகம் பெற்ற தேசமே, അഭിഷേകം പ്രാപിച്ച ദേശമേ, அபிஷேகம் பெற்ற தேவனுடைய ஜனமே, അഭിഷേകം പ്രാപിച്ച ദൈവജനമേ, மகிழ்ந்து களிകൂறு. നീ ഘോഷിച്ചുല്ലസിച്ചായിരിക്കുക. கர்த்தர் இன்று முதல் உனக்குள்ளே பெரிய காரியங்களை நடப்பிக்கிறதை சொந்த ജീവിതത്തിൽ കുടുംബത്തിൽ ഉടനെ വേലസ്ഥലത്തിലെ നീ കാണ முடியும். ദൈവം ഇന്നു മുതൽ വൻകാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ കുടുംബത്തിൽ പ്രവർത്തന സ്ഥലത്ത് നീ കാണും. இன்றைக்கு எத்தனையோ பேர் மகிழ்ச்சியை இழந்து போனார்கள். ഇന്ന് എത്രയോ പേർ സന്തോഷം നഷ്ടപ്പെടുത്തി. ഗംഭീര சத்தம் கடந்து அவர்களை விட்டு போய்விட்டது. ഘോഷസ്വരം ഒഴിഞ്ഞുപോയി. மகிழ்ச்சியின் சத்தம் ஒளிந்து போய், ആനന്ദ ഘോഷം നീങ്ങിപ്പോയി. ஆரவார சத்தம் ஒளிந்து போய், ആരവ ശബ്ദം അകന്നുപോയി. ஆர்ப்பரிப்பு சத்தம் ஒளிந்து போய், അവരുടെ ഘോഷനാദം നീങ്ങിപ്പോയി. மனுஷகுமாரன் வரும்போது பூமியிலே விசுவாசத்தை காண்பாரோ? മനുഷ്യപുത്രൻ വരുമ്പോൾ ഭൂമിയിൽ വിശ്വാസം കണ്ടെത്തുമോ? அநேக தேவனுடைய பிள்ளைகள் விசுவாசத்தை இழந்து ஜீவிக்கிறார். അനേക ദൈവജനം വിശ്വാസത്തെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി ജീവിക്കുന്നു. அவருடைய சந்தோஷம் மகிழ்ச்சி இல்லாத ஒரு கிறிஸ்துவ வாழ்க்கை. ആകയാൽ ആനന്ദ
சந்தோஷமற்ற ஒரு கிறிஸ்தவ ஜீவிதம், துக்கமும் வேதனையும் நிறைந்த ஒரு கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை, துக்க வேதனையால் நிறைந்த ஒரு கிறிஸ்தவ ஜீவிதம். இன்றைக்கு எல்லாவற்றுக்கும் ஒரு முடிவு உண்டு என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். இந்த எல்லாத்திനും ஒரு அவசானமாய் தெய்வம் പറയുന്നു. எத்தனை பேர் அதை விசுவாசிக்கிறீர்கள்? എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നു? இந்த வார்த்தையை எத்தனை பேர் ഈ விசுவாசிக்கிறீர்கள்? വാക്ക് വിശ്വസിക്കുന്ന എത്ര പേർ? விசுவாசிக்கிறவர்கள் கரங்களை உயர்த்தி கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துவார்கள். വിശ്വസിക്കുന്നവർ കൈകൾ ഉയർത്തി ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താം. ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. உன் பிள்ளைகளுடைய அவல நிலையிலிருந்து இன்றைக்கு ஒரு விடுதலையை கர்த்தர் கட்டளையிடுகிறார். നിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ദുരിതാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഒരു മോചനം ദൈവം ഇന്ന് കൽപ്പിക്കുന്നു. உன்னை தொடர்ந்து வந்த அந்தகார கிறிஸ்துவ வாழ்க்கை உன்னை விட்டு நீங்கும்படி இன்றைக்கு கர்த்தர் உனக்கு ஒரு முடிவு நாளாக அதற்கு ஒரு முடிவு நாளை கொண்டு வந்திருக்கிறார். നിന്നെ പിൻപറ്റിയതായ അന്ധകാരമായ ക്രൈസ്തവ ജീവിതത്തിന് ഒരു അന്ത്യം കുറിക്കുന്ന ദിനമായി ഇന്ന് ദൈവം നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു. நாம் விசுவாசிக்கிற நம்முடைய தேவன், நமக்குள்ளே வாசமாயிருக்கிற நம்முடைய தேவன் பெரிய தேவனாக இருக்கிறார். ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന നമ്മുടെ ദൈവം, നമ്മിൽ വസിക്കുന്ന നമ്മുടെ ദൈവം, അവൻ വൻകാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവൻ. அவர் எப்போதும் பெரிய காரியங்களையே செய்ய விரும்புகிறார். അവൻ സദാ വൻകാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്യുവാൻ ചെയ്യുന്നു. ஆனால் நம்மை பார்த்து அவர் சொல்லுகிறது, நீ சிறியவன், நீ சிறிய காரியம் செய்தால் போதும். അവൻ നമ്മോട് പറയുന്നത്, നീ ചെറിയവനാണ്, നീ ചെറിയത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. நாம் செய்ய வேண்டியது சின்ன காரியம் தான். നാം ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ചെറിയ കാര്യം മാത്രം. தேவன் நமக்காக பெரிய காரியங்களை செய்ய காத்துக் கொண்டிருக்கிறார். ദൈവമോ നമുക്കായി വൻകാര്യം ചെയ്യുവാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു. நாகமானை கவனித்து பாருங்கள். നയമാനെ നോക്കുക. அவன் பெரிய மனிதன், ஒரு படைத்தளபதி. അവൻ ഒരു പരാക്രമശാലി, ഒരു സൈന്യാധിപൻ. பல வருடங்களாக குஷ்டரோகியாக இருக்கிறார். എന്നാലോ പല വർഷങ്ങളായി കുഷ്ഠരോഗിയായിരുന്നു. அந்த நிந்தை அவனுக்கு பெரிதாக காணப்பட்டது. ആ നിന്ദയോ അവനിൽ വലുതായിരുന്നു. ஒரு பெரிய மலையை போல் காணப்பட்டது. ഒരു വൻ പർവ്വതം പോലിരുന്നു. எப்படியோ அவன் கேள்விப்பட்டு இஸ்ரவேலின் தேவனை தேடி தீர்க்கதரிசியினிடத்தில் வந்தார். എങ്ങനെയോ കേട്ടറിഞ്ഞ് ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവത്തെ അന്വേഷിച്ച പ്രവാചകന്റെ പക്കലെത്തി. தீர்க்கதரிசி, நீ தண்ணியில யோர்தான் நதியில போய் 7 தடவை முழுகி எழும்பு என்று சொல்லுகிறார். പ്രവാചകൻ അവനോട്, നീ യോർദാനിലെ വെള്ളത്തിൽ പോയി 7 പ്രാവശ്യം മുങ്ങി എഴുന്നേറ്റാൽ മതി. இந்த பெரிய அவருடைய வருடக்கணக்காக இருக்கிறதான இந்த குஷ்டரோகம் நீங்க முடியாத இந்த பெரிய காரியத்தை தேவன் அவனுக்கு செய்ய முடியாக அவனை ஒரு சின்ன காரியம் செய்ய சொல்லுகிறார். എത്ര ആണ്ടുകളായി അവന്റെ മേലുണ്ടായിരുന്ന കുഷ്ഠരോഗമായിരുന്ന ആ വലിയ കാര്യം മാറുവാൻ ദൈവം അവനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഒരു ചെറിയ കാര്യം മാത്രം ചെയ്യുവാൻ. அதை செய்ய அவனுக்கு மனம் இல்லை. അത് ചെയ്യുവാൻ അവന് മനസ്സില്ലായിരുന്നു. கடினப்பட்டு போய் அவன் திரும்பி போக பிரயாசப்படுகிறான். അവൻ തിരിച്ചു പോകുവാൻ യത്നിച്ചു. தொடர்ந்து அந்த நிந்தையிலையும் அவமானத்திலையும் தன்னுடைய வாழ்க்கையை தொடர அவன் தொடர்ந்து போகிறான். തന്റെ ജീവിതം തുടർന്ന് നിന്ദയിലും അപമാനത്തിലും കഴിക്കുവാൻ അവൻ പിന്തിരിയുന്നവനായിരുന്നു. அவரோடு வந்த மற்ற ஊழியர்கள், அவருடைய சேவகர்கள் அவனுக்கு சொல்லுகிறார்கள், அந்த தீர்க்கதரிசி ஒரு பெரிய காரியத்தை சொன்னால் செய்வீரே, 7 தடவை മുഴുകத்தானே சொன்னார், போய் செய்துதான் பாரு. അവന്റെ ഭൃത്യന്മാർ, അവന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പടയാളികൾ പറഞ്ഞു, ആ പ്രവാചകൻ ഒരു വലിയ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അങ്ങ് ചെയ്യുമായിരുന്നല്ലോ, 7 പ്രാവശ്യം വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങാനല്ലേ പറഞ്ഞുള്ളൂ, അതൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കിക്കൂടായോ? எப்படியோ மனம் மாறி அவன் போய் முழுகினான். എങ്ങനെയോ മനസ്സ് മാറി അവൻ ആ വെള്ളത്തിൽ പോയി മുങ്ങി. 7வது முறை முழுகி எழும்பும்போது அவனுடைய மாமிசம் ஒரு குழந்தையினுடைய மாமிசம் போல மாறி. 7ാം പ്രാവശ്യം അവൻ മുങ്ങി എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ അവന്റെ ദേഹം ഒരു ബാലന്റെ ദേഹം എന്ന പോലെ മാറി. அவன் ஒரு சிறு காரியம் செய்தான், தேவன் அவனுக்கு பெரிய காரியங்களை செய்தார். അവൻ ചെറിയൊരു കാര്യം ചെയ്തപ്പോൾ ദൈവം അവന് വേണ്ടി വൻകാര്യങ്ങളുടെ വാർത്തയെ വിശ്വാസിத்து കീഴ്പ്പടിയുന്നാർ. പ്രവാചകന്റെ വാക്കുകൾ വിശ്വസിച്ചനുസരിച്ചു. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, தேவன் உனக்கு பெரிய காரியங்களை செய்ய வாஞ்சிக்கிறார். வன்காரியங்கள் செய்வான் ஆகிரகிக்கிறார். நீ செய்தவனுடைய குற்றங்களை எல்லாம் ஒன்றுக்கு பின் ஒன்றாக அறிக்கையிட்டு விட்டுவிடு. நீ செய்த குற்றங்கள் ஓരോന്നാய் ஏற்று പറഞ്ഞാട്ടെ, ഉപേക്ഷിച്ചാട്ടെ. ஞானஸ்நான சத்தியத்துக்கு கீழ்ப்படி 7 தடவை அல்ல, ஒரு முறை முழுகி எழும்பணும். ஞான சத்தியத்தை അനുസരിക്കുക. 7 പ്രാവശ്യം വേണ്ട, വെറും ഒരേ ഒരു പ്രാവശ്യം നീ സ്നാനം ഏൽക്കുക. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, தேவன் உனக்கு பெரிய காரியங்களை செய்ய காத்துக் கொண்டிருக்கிறார். ദൈവം നിനക്ക് വൻകാര്യം ചെയ്യുവാൻ കാത്തു നിൽക്കുന്നു. 12 வருடமாக ஒரு ஸ்திரீ பெரும்பாடு வியாதியினால் கஷ்டப்பட்டு ഒരു സ്ത്രീ 12 സംവത്സരം രക്തസ്രവത്താൽ കഷ്ടപ്പെട്ടു. அநேக வைத்தியர்களுக்கு நிறைய பணம் கொடுத்தால் ஆஸ்திகள் எல்லாம் செலவழிந்தது, சுகமே இல்லை. അനേക വൈദ്യന്മാർക്ക് വേണ്ടി പണം ചെലവഴിച്ച് അവളുടെ സ്വത്തെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു എങ്കിലും അവൾക്ക് സൗഖ്യം മാത്രം ലഭിച്ചില്ല. இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து கேள்விப்பட்டார். അവൾ യേശുവിനെ കുറിച്ച് കേട്ടറിഞ്ഞു. கேள்வியினாலே விசுவாசம் உண்டாயிற்று. ശ്വാസങ്ങൾ കേൾവിയാൽ വിശ്വാസമുണ്ടായി. அந்த விசுவாசத்தோடு அவள் போய் வஸ்திரத்தின் ஓரத்தை தொட்டார். ആ വിശ്വാസത്താൽ വസ്ത്രത്തിന്റെ തൊങ്ങൽ തൊട്ടു. அவள் செய்த காரியம் சின்ன காரியம்.
அவள் செய்ததொரு ചെറു കാര്യം. 12 வருடம் வியாதியாயிருந்த மலை போன்ற வியாதி அன்றைக்கு ஒழிந்து போய் 12 வருஷம் ഉണ്ടായിരുന്ന പർവ്വത സമാനമായ രോഗം അന്ന് അടിയോട് ഒഴിഞ്ഞു പോയി. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, പ്രിയ ദൈവമൈതലേ, பரிசுத்த பவுலை சீலாவையும் அநேக அடிகள் அடித்து தொழுமரத்திலே கட்டி வைத்தார். പൗലോസിനെയും ശിലാസിനെയും അനേകം അടികൾ അടിച്ച് അവരുടെ കാലാമത്തിലിട്ട് മുട്ടി. சிறைச்சாலைக்குள்ளே அவர்கள் காணப்படுகிறார். കാരാഗൃഹത്തിന്റെ ഉള്ളറയിൽ വെച്ചു. ஏராளமான கைதிகள் நிறைந்த இடம், ധാരാളം തടവുപുള്ളികൾ നിറഞ്ഞൊരു സ്ഥാനം, இருள் சூழ்ந்த நடு இரவு, അന്ധകാര നിമിത്തമായ അർദ്ധരാത്രി, உடம்பெல்லாம் காயங்கள், ദേഹം മുഴുവൻ പരിക്ക്, சந்தோஷப்படுவதற்கு வழியே இல்லை, സന്തോഷിക്കാൻ യാതൊന്നുമില്ല. கர்த்தருடைய வாக்குத்தத்தங்களை விசுவாசித்தார். ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചു. கர்த்தரை நடுராத்திரியிலே பாடி துதித்தார். അർദ്ധരാത്രിയിൽ അവനെ പാടി ആരാധിച്ചു. அதை செய்த உடனே கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்தார். അത് ചെയ്തോടെ ദൈവം മഹത്തായ കാര്യം ചെയ്തു. சிறைச்சாலையின் அஸ்திவாரங்கள் அசைந்தன. കാരാഗൃഹത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനങ്ങൾ കുലുങ്ങി. அவருடைய கட்டுகள் கலண்டு போயிற்று. അവരുടെ കെട്ടുകൾ പൊട്ടിയഴിഞ്ഞു. அங்கே இருந்த எல்லா கைதிகளும் விடுதலையாக்கப்பட்டார். അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന തടവുള്ളികൾ സ്വതന്ത്രരായി. இருள் நிறைந்த சிறைச்சாலை வெளிச்சமாக மாறிற்று. ഇരുട്ട് നിറഞ്ഞ തടവറ വെളിച്ചത്താൽ നിറഞ്ഞു. அவர்களை கட்டுவித்தவர்கள் எல்லாரும் பயப்பட ஆரம்பித்தார். അവരെ ബന്ധിച്ചിരുന്നവർ പേടിച്ചു. தேசமே பயப்படாது. ദേശമേ പേടിക്കേണ്ട, மகிழ்ந்து கழிவுறு, കർത്താവ് பெரிய காரியங்களை செய்வார். വൻ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. விசுவாசிக்கிறவர்கள் நம்முடைய முழங்கால்களை முடக்கி கண்களை மூடுவாங்க. വിശ്വസിക്കുന്നവരെ മുഴങ്കാൽ മടക്കി കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാം. இன்றைக்கு உனக்கு இருக்கிறதான எல்லா போராட்டங்களுக்கும் ஒரு முடிவு நாள். ഇന്ന് നിന്റെ സകല പോരാട്ടത്തിന്റെയും അവസാന ദിനമത്രേ. உன்னை தொடர்ந்து வந்ததான அந்த பாவம் உன்னை விட்டு ஒளிந்து போகக்கூடிய நேரம் இது. നിന്നെ പിൻപറ്റി വന്ന പാപം നിന്നെ വിട്ടോടുന്ന സമയം ഇതത്രേ. இயேசு உனக்காக உன் பாவங்களை சுமந்து சிலுவையில் மரித்திருக்கிறதை விசுவாசிப்பாயா? യേശു നിനക്കായി പാപത്തെ ചുമന്ന് കാൽവരിയിൽ മരിച്ചത് വിശ്വസിച്ചാട്ടെ. பல வருடங்களாக காணப்பட்டவருடைய குடி போதைக்கு இன்றைக்கு ஒரு முடிவு நாள். എത്ര വർഷങ്ങളായി ഉണ്ടായിരുന്ന മദ്യാസക്തി, മയക്കുമരുന്നിന്റെ പിടി, അത് ഇന്ന് അവസാനിക്കും. நீண்ட நாட்களாய் உன்னை ஆட்டி படைத்துக் கொண்டிருக்கிற உன்னுடைய வியாதிக்கு இன்றைக்கு கடைசி நாள். ദീർഘകാലമായി അടക്കി മരിച്ച രോഗം ഇന്ന് അവസാനത്തിലെത്തി. உனக்கு உன்னுடைய மனைவிக்கு இருந்த பிளவுகள் மாற்றப்பட்டு 2 பேரும் ஒன்றாக ஐக்கியப்படுவதற்கு ஏற்ற ஒரு நேரம் இது. നിന്റെ ഭാര്യയ്ക്കും തമ്മിലുണ്ടായിരുന്ന ഭിന്നത മാറി ഐക്യപ്പെടുവാനുള്ള തക്ക സമയം ഇതാണ്. உன்னுடைய மரண பயம் உன்னை விட்டு நீங்கக்கூடிய நேரம் இது. നിന്റെ മരണഭയം നിന്നെ വിട്ടൊഴിയുന്ന സമയം ഇതാണ്. உன்னுடைய எல்லா பிரச்சனைகளும் மாறக்கூடிய நேரம் இது. നിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്ന സമയം ഇതത്രേ. இதுவரைக்கும் சரிந்து 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 போய் கொண்டிருந்த உன்னுடைய தொழில் இன்றைக்கு நிறுத்தப்பட்டு மறுபடியும் முன்னே முன்னே முன்னேறுவதற்கான ஒரு நேரம் இது. ഇതുവരെ അധോഗതി പ്രാപിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നതായ നിന്റെ ബിസിനസ് അവിടെ നിർത്തപ്പെട്ട് പുരോഗതി പ്രാപിക്കുന്ന സമയം ഇതത്രേ. இதை நீ விசுவாசிக்கிறாயா? ഇതാ നീ വിശ്വസിക്കുമോ? இதை நீ விசுவாசிக்கிறாயா? ഇതാ നീ വിശ്വസിക്കുന്നുവോ? விசுவாசித்தால் மகிழ்ந்து பாடு. നീ വിശ്വസിച്ചാൽ സന്തോഷിച്ചു നോക്ക്. கர்த்தர் உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே பெரிய காரியங்களை செய்ய இறங்கி இருக்கிறார். ദൈവം നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വൻ കാര്യം ചെയ്യുവാൻ ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നു. கர்த்தர் நமக்கு உதவி. ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ. സന്തോഷിപ്പിൻ, വീണ്ടും സന്തോഷിപ്പിൻ, സ്വർഗ സന്തോഷത്താൽ നിറവിൻ. സർവസമ്പൂർണനാം അവൻ ചെയ്തോര നന്മകൾ ധ്യാനിച്ചു സന്തോഷിപ്പിൻ. സന്തോഷിപ്പിൻ, വീണ്ടും സന്തോഷിപ്പിൻ, സ്വർഗ സന്തോഷത്താൽ നിറവിൻ. സർവസമ്പൂർണനാം അവൻ ചെയ്തോര നന്മകൾ ധ്യാനിച്ചു സന്തോഷിപ്പിൻ. ദൈവത്തിന് മഹത്വം. ദി പെന്തക്കോസ്ത് മിഷനിലെ പഴയകാല ചീഫ് പാസ്റ്റർമാരായിരുന്ന പാസ്റ്റർ എ.സി. തോമസ്,
പാസ്റ്റർ സി ജോൺ, പാസ്റ്റർ ഫ്രെഡി പോൾ മുതലായവരുടെയും മറ്റെല്ലാ പ്രധാന പാസ്റ്റർമാരുടെയും വിലയേറിയ പ്രസംഗങ്ങളും ബൈബിൾ സ്റ്റഡികളും ഇപ്പോൾ സിഡിയിൽ ലഭ്യമാണ്. കൂടാതെ വിവിധ ഭാഷകളിലുള്ള പാട്ടുകളടങ്ങിയ സിഡികളും ലഭിക്കപ്പെടും. അതുമാത്രവുമല്ല, പല ദൈവമക്കളുടെയും ദീർഘനാളായുള്ള ആഗ്രഹത്താലും പ്രാർത്ഥനയാലും ദി പെന്തക്കോസ്റ്റ് പ്രസ് ട്രസ്റ്റിന്റെ ഏറ്റവും ജനപ്രീതിയാർജിച്ച ചില പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും ഞങ്ങൾ വായിച്ച് സിഡിയിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതും ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാണ്. സിഡികൾക്കും മറ്റെല്ലാ അന്വേഷണങ്ങൾക്കും മാത്യൂസ് എബ്രഹാം, തിരുവല്ല, മൊബൈൽ നമ്പേഴ്സ് 9447795990 and 9349905990. കൂടാതെ സിഡികളെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദ വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിലും ലഭ്യമാണ്. ഞങ്ങളുടെ വെബ് അഡ്രസ് www.matthewstpmcd.com